Hozir o'yinqilasiz uni? Çok kötüymüş. Bana da huzur üretmekten çocuk izliyor. Nasıl yazıyorsun? Üstüne var, büyük verdilersin. O go'shtni edi, po'stlab ana olsanda go'sht taslanadi, po'stladi. Go'sht ne olmagan joyda uzib qoladi. Yalnızca pauzanı basın. Sizler tavalları alıp Ha, bir videoni go'sht. Ana alınmaları yaptıracağız bunu. Evet, bakın. Bu boyutta kaldı. Nazat'tan alt kabatırmayı Kastan kırmızı. Kim bilir kaç yazıyor. Hemen yapalım. Kaç haftalığına koy. Hastalıkından da koydu. Kara, inki. Oldu. Benim o makama bana verin olsun. Özbek dili bolup ketken be. Ma o makamda. Kim almadı mı? O makama. Ma o makam. Ma o makam. Oldu özün sen. Siz aldınız mı? Pediatrdan bari özbek bolup ketdi. Özleriniz aljaştırıp yazgansızda men qaralpak pediatriya. Köşürtpem. Men qaralpak pediatriya. Men qaralpak pediatriya. Yazıp atır. Men qaralpak bir qara jürüm yazıp atır. Qaralpak pediatriya. Veriniz. O'zbekiston Respublikasi Ministrligi kabineti qarori. 2023-yillarda 637 Aralbo'yi regioni qonun ministrligi kardiologiya hamda kardioxirurgiya administratsiya Sol kararının mazmunlarını isteyiz. Haberiniz var mı? Bu boyunca. Sınıf üyesizde.
gazetada okudunuz ba ya, televizyonda okudunuz ba ya, o'zingiz qiziqib o'qidingiz ba, meditsina tarafini teslayapti. Qarabasini teslayapti. Zaharlar. Agar sinfga yursangiz aytib bo'lmasa, keyin so'rayman. Субординация денежная. Субординация. Субординация денежная. Son Türk mesela Türk kampanyası. İleri emniyeti sonra savaş sonuçlarına Sağlık çalışma ameliyatlarında her şey bozulsun. Her şey edilemeyiz. yani şimdi rejim Rejimden oluştu ameliyatı. Şimdi öyle Avrupa rejimi. Mesela biz şimdi Avrupa'dan mı? Avrupa'dan rejimi. Şurada olmaz. hareket Tam bir zaman o bakımdan bu yana rejim yapılacağını dinlerin hakikaten böyle. Şifre zaman ki nasıl dedi? ama hadi ben bir şey Bakalım. Mumuz olan çocuk. Dördüncü bölüm çocuk. Sınıf verilgen anadolu'na oldum. Oğlum yapısında sürüp onları beklince ama neresi verilmesi tamam arkadaşlar. Onunla beraber su ordunun düzgün süreceğiz istedim. Bununla çok az tabii yaşayalım. Bu sefer mi? Bu sefer.
Dördüncü sınıf. Ben sizde nominasyon yok. Bunu sana nominasyon dedim ama son. Son sınacağız mı ki? Bugün şahsın sen zaman. Bugün şahsın. Bugün şahsın. Onu da istedim. Nasıl böyle? Aslında cevap verdim. Konuşak dedim mi? Konuşuyor. Hocam Şimdi yaptık kesin. Nada uzun sen gelecek. Şakayla olması şu. Ne bir sağlam. Birisini şu soğun soğun buna bağlamıyorsun da. Çünkü ona ne koyduk ki? Paspatın aslında bağlamıyorsun koyduk. Paspatın sağlam. Aşkım değil. Ketmin. Paspatın koyalım. Hadi bulakta soralım. Buradaki yakın. Al arkasını. Yak bunda. Alın burada. Arkasını bir alın. Anladım anlarız. Görmüştüm. Ne bu? Öyle. Madrin var. Bilmiyorum. Beş. Amerikan Hükümet Sistemi aslında bölümü var. Hakimiyetler bölümünde özü. Bakayım az. Sol hakkında ikincisi görüyorsunuz. Siz gecelerin biriyim. Siz gecelerin tüm üç görüyorsunuz. O da. Ama şimdi Hande şu. Hande kimliklerin aynı. Bu üç satır. ağır maaşlı seyahatte Alim Majesi'nin oldu.
3 bölüp ko'rsatib O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 11 statyasida. Mamlakat hokimiyat qanday demokratik mamlakatlarda, ko'plik demokratik mamlakatlarda shunday hokimiyatlar bo'linib tasdiqlanadi o'zi. Siz Oliy Majlis yaxshi, Oliy Majlis boshqalarini Oliy Majlis nizom chiqarish yaxshi yani. O'zini deb tartib aloqasida bir yo'l. Boshqasini aytalasizmi, aytolmaysizmi? Bo'lmasa vaqtda keyin sizga uni birinchi jumaga tushundim. Sizdan maksimal ball 20 ball olish kerak. Biroq siz Oliy Majlisda aytganingiz uchun bu yerda sizga 8 ball qo'yilgan bo'lgan olamiz. Meditsina xizmatkorlarining gerontologiyasini chiqarib prinsiplari. Gerontologiya chiqarib prinsiplari söylüyorlar, dürüst söylüyorlar. Dürüst nisbette bulunuyor, acayip bir kanalda var, dürüst giyiniyorlar. Senin yüksekten var, başka adamın dürüst yazabilecek olur ki. Etika demek, dürüst söylüyorsun. Etika, dürüst söylüyorsun dediğin aslında gerontologiyası. Söylemezsin. Насчет заката, да? Где все здесь? Не вижу. Совсем мало. Ne görüyorsun kan fotoğrafı? Keşke bir de bakın. Onunla bir bunu bulma. Sonra uzak verirsin. Şaka alıyorlar.
Bilmeseniz vakit oldu ya vallahi. Hatırladım. Tabii ben yazdım. Yazdan boşuna da ya. Demek olsayız, ben söylememizde bir ön cevap verdiğinizde böyle soran başlayalım. Ulan, kesinlikle böyle bir ulaşsa, Bunu aklına saydılar. Yani nasıl konular ne diyor? Sevgisi verelim. Ne kadar bana bir yürüsün var. Bunu arka onu taşıyorum. Doğru. Ne anlaşacağız? o bak kim tepkine. Benim kamyon peşinde. Bristol. Bristol çok önemli. Sil. Just ben sil dedim. Sil hiç burada. Sil. Bununla bağlı. Bununla toparlanmalı da seçeceğiz. Ne yapalım? Bunu böyle toparlanmalı da insan. Evet, tabii.
Sen tutmadan biz koruyorsun söyle. Bir şey yapmam bir tane daha sonra. Sonra anlatamıyorum. Yani onun işinden kaldı. Bari bol. Bu doktorlar. Bunu önce işi sana baksak
Harga kabila sedang berapa saya punya terus kalau paksana kalau yang so boyunca ada biasa kalau paksana kalau sudah komunikasinya arah majelis kesepakatan adalah arah majelis ini peristiwa para paksana ekologi yang sudah kamu nggak istirahat misal kayak gitu boyunca keluar mesin atau kupingan kedua awal tim masyarakat itu tindak haknya sisi pada masalah usul hasil makan bisa siang waktu To'da kızım. Sen ayt, şu ekologiялық маманы, машқаланы, ең главный үш машқаласын айт. Мынандай машқала. Ya, атыңызда қандай машқаласы? Susulan Менің сөзім. Басқа қосымша балаларыңызға. Онда қосымша балаларыңыз бірінші сұрақ бойынша, яғни сізге үш немесін айтып еді, бірақ сіз құрғақшылық, сусызлану бұл не күнде көріп жүрген машқалар, менің бірақ дегенмен мысалы оның нелері бар. Бірлескен көшелеріне көтерілу бар, президенттің алып шығуы бар, айтыңыз керек. Ең не olur? Соның үшін сізге бірінші неміс бойынша максимал балл 20 балл, бірақ сізге ол балл қанағаттандырасыз. Жауабыңыз сізге тек қана 5 балл қойыңыз. Екінші сұрақ. Ішкі мотивацияға сипаттамамен. Мотивация бұл insan tarafından ішкі Мотивация деген сөздің өзі. Her neşede айтады. Мотивация, оның өзі. insanlar o jақтан берген тұрған жайдан көргесі қанада. Деп болушыңыз. Үшінші сұрақ болыңыз. Dağısın çıkarıp ötüşüyor sonra. Ne diyeyim? Ablalar, insan salmaklı tikanlarına girdi. Қандай сөз керек? Жаңа ана баласының Үш-төрт құқықтан қандай құқыққа ие адам. Репродуктив деген сөз не өзі ол? сыр шығар.
Tushuntirmasdan onun hukuku var, onun usulü var. Onun salomatlığı var, onun hukuku var. Orada bir şey Sonuçta sürekli bu kanday organı çalışan ana harfler var. Şu harflerin onun altını hem atacağız benim. Bu kanday organı. Bu kanday organı, bu nesin var? Bu kanday organı. Tamam hocam. Nerede söylüyorum? Nakaratı. Ama tam o. Tam deneyeceğiz. O yüzden okudan çıkmamız gerekiyor. Bir de kadar var. Sabah düştü. Ben şu an Buradan birini alın, buradan birini alın. Yengisinden birini alın. Hadi. Allah. Bırak başlar. O da. Orası bayağı kısmı. O. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1-martini 2023-yildagi 140-sonli qarori ne haqida? O'zbekiston Respublikasining qarorni saqlash tizimi haqida bo'lib, bu asosan hududlar to'g'risida ulardagi shtatlar 2021-yilning 1-iyunidan o'zida normativ yangi ish o'rinlari yaratila boshladi. Siz qanday направление ketyapsiz? Javob bunday emas. Bu yerga berilgan so'rovlarning hammasi meditsina tarovi bo'yicha. Endi bu yoqdagi ma'lum biznesdan bo'lgan qaror bu yoqda Sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish haqida javobimiz qancha?
keyingisini o'chirib. Xarakter degani nima? Xarakter degani har bir insonning o'ziga yarasha fe'l-atvor qoidalari bo'ladi. Qoidalari bo'ladi. To'rtta qoidasi bor. Xarakter to'rtga bo'linadi. Flegmatik, sanguinik, melankolik, Bu temperament. Karakterin qoidasi yo'q. Siz temperament boshqarasiz. Siz hozir xarakter so'raladi temperament. Temperamentni bir joyda ko'rib bor va u so'ralaysiz. xarakter degani insonni qilayotgan, fikrlayotgan ishlaridan kelib chiqadi. Xatti-harakatlarga Operasion hamshiraning vazifalari qanday? 6 ta asosiy fikrni ayting. Operasion hamshirasining asosiy vazifalaridan biri ular operatsiya bo'lishidan oldin operatsiya xonasini kelib ko'zdan kechiradi. U yerdagi asbob-uskunalar taxt holdami, ishlayaptimi, tozaliqlarni tekshiradi. Asbob-uskunalar to'g'ri taxlanganmi, utilizatsiyadan o'tilganmi, sterilizatsiya qilinganmi, kelib tekshiradi, xonalarni shamollatadi. Bundan keyin hamshira u yerda vrachlik bo'yicha bor narsani tahlil qilib tayyor holatga keltiradi. Bundan tashqari hamshiraning vazifasi operatsiya xonasiga bemorni olib keladi. Bemor olib kelib, uni boshdan oyoq ko'rib chiqadi. Bundan tashqari bemorni tahlil natijalarini shifokorga tadqiqot tayyorlab beradi. Olma. Siz dedim aklınızı Sizga bomba yarım sizga rasm berilgan. Bu rasmda qanday a'zo berilgan? Shuni yozish kerak. Bu qanday a'zo rasmi va raqamlar berilgan. Shu raqamlarda shu a'zoni qanday hisoblanadigan yozish kerak. Raqamni nima ekan? Bu yerga bizga nima yozib, familiyangizni yozing. Bir pastaya bir yazalım ama hazırlayalım.
Bunaya insanlar. Ama Bu. Tamam. tamam. Şu cevabınız da sizin cevabınızdan sonra bu tamam bilmez. Bu içeride. Bu hangi şey? Hangi şey? Bakamız ne? Şirket var. Şirket Ne? Yarın. Ne alır? Olmaz. Aslında bir mi oldu? Ben de yapalım. İyi oldu. Yankee. Bom. Sağ olun. Arkasında Louis'e Aslında olur. Bizim ustaya bağlısın. Kardeşim. Şimdi sırf arası. Güzel. 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 Şuna bak. Güzel. Birinci bloğumuzda Güzel. Güzel. niye güzel değil mi? Birinci bloğumuzda mesela soramızda okumamızıydı. Sol boyunca Jok Federası. Birinci blok kadarında. İnsanların ticarda kol hamletlikleri hakkında insanların ticarda kol hamletlikleri. İnsanların mesele Özbekistan'da yasal hukukular. İnsanların yakın dikkat edilirse People medicinal professional people bunları elmalı kokular yetenekleri söyleyebilirler rasal yetenekleri Jasalda ayıpları söylüyor. Kırmızı söylüyor. Bir zaten içinde bırakıyor. Evet. başka söz yüklemeleri de var. Basmasız bir bölüm olursa. Bu adil bölümde o. İnsan bizi soramak verdiği tek kana ayrı bir şahsın sonra tek negal bizde olan hem mektup vardı. Mamlekette bu sosyal hukuk bölümü, şahsi hukuk bölümü, siyasi hukuk bölümü. Sonrasında bu bölüm gidiyor. Yani siz yaxşı общий положение yazıyorsunuz. Men onu kabul olduk da. İnsanlar Kurallarga отдельно to'l, biroq жаңағыдай nedada пайдалану мүмкіншілігіне ие bu. Keladi. Aytadi. vicdan yetenekleri. İnsanların sayılı hukukları. Oldu o ya? Birinchi so'rov bo'yicha maksimal ball 20 ball negizinde. Biroq sizning жаңағыдай неден sessiya huquqdan ayrimlarni aytdingiz, jeki huquqdan ayrimlarni aytdingiz, sotsial-ekonomik huquqlardan ayrimlarni tek ayrimlarni aytdingiz. Bularni barini sirtqa olgan holda, men bu statyani aytsam shunday desadim, biroq meni общий berganingiz uchun sizga 13 ball berdim. 13 deyip. Реабилитацияның тиcarda басқышы. Реабилитация дегенimiz bu qayta çıkıyor deganimizni bildiradi.
Onu soramayacak. Belki onun bahçesini bir tane mesela az önce boş 3 lira. Şimdi 3 lira. Evet, ikinci soru olduğu şey, sizin sorunuz toplumumuz kanatlarındayım. Görevi tersine gönderdiğiniz sonuçta çok soruyor. Şimdi bunu Çünkü bir dakika medisinada izolyator. Medisinada izolyator. Bunda izolyator dediğim bu zarfına bölük yok. Yani жұпал kesilirlerде жұпал kesilirliği var. Nafaslarda göz aldına bölük değil. Tuntuğu bölük saklanады. Mesela жұпал kesilirliği емханасына келген науқас егер оның кеселігі белгісіз болса, басқа кеселдерге қоспай, оның өз алдына изолятор, өз алдына бөлек. жұпал kesilirliği емханасында жұпал kesilirliği емханасында болмай, басқа бөлімдерде de бола ма, басқа инфекциялар yani. Көбінесе жұпал kesilirliğinde өз алдына. Ulan başka da var. Bölmesi biliyorsunuz, zaten sağlıklı dolar güzeller. İzleyen bilgi basın ortasına aşağıda bölüküyor. Басқа науқастарға соның кеселігі жұғып қалмау үшін өз алдына бөлек. Yok, Kings'in. Size 4. doğumda suret veriliyor. Bu surette kendi anlamlarını ordu veriliyor. Söylenmiş gerek. Ama katlamanların meyatları, bu öneri. Son öneri çocuk ordunun kendi anlatımların cümlelerine verdiğini tablosu. Çok fazla yanlışlasın. Tümünü kanlar ordu surette veriliyor. Şu an biz Peki. Anadolu'ya falan önemli. Mesela Bilmiyorum. Kesinlikle. O yüzden kimya var. O usulü komik anlamında. O yani komik ismi, komik işin şeyleri. Bunun bayramları sorsun. Konsuz sultanımız
Aşağı. Hadi blok büyütmeyi bitirelim. Birinci gelişim boyunda 13 köyü girdi. 13 köyü de var. 13 köyü girdi. Ecbeni var. İkinci sıra bakırken İkinci alıp götürdüm. ikinci sıra bakırken 3. sıra olmuş. İkinci sıra Birinci bloktan yıkasla taşın bir var. Bilmiyorum. Tecrübe. Taş değil mi? Қарақалпақстан Республикасында 2022-2024 жылдарда халық саламаттығын қорғауды және де күшейту турасында Өзбекстан Республикасы президентінің 7 июль күні 2022 жылдарда президент қарары 313 санлы шешімінде белгіленген амбулатория емдеуде дәрі өнімдері мен жеңілдіктерді тәмамдау хақындағы құқығына ие болған şahslar tayfaları dizimine kimler kırıgen? Yani ambulatorya davalanmada değerli imtiyazlar teminlemeye iyi olan insanlar dizimi var, spesifik var. Sıralar kimler kırıgen? Bunday tayfaдағы адамға кем тәмеленген шаңырақ ағзалары кіреді. Яғни кем тәмеленген шаңырақ ағзалары диспансер назаратында тұрған инвалидности бар адамдар тұрады, бесплатно алады. И қариялар, кәдімгі қандайдар әйелдерге де бесплатно дәрі-дәрмектер ажыратылған. И кішкентай жастағы балаларға. Bu yerде anı көрсетілгенде қарарда. Siz hazır көп айтқанын көріп тұрсыз, бірақ дегенмен олардың хәмесі жауап еместі. Мысалы сіздің айтқан жаңағыдай қариялар дегеніңіз дұрыс, өзгелердің сол қарауына бітер болған пенсионерлер деген олыңыз дұрыс. Хәмедар аялдар дегеніңіз жоқ. Бірақ дегенмен жаңағыдай тізімде тұратын диспансер оның түрлері бар ма мысалы? Қайсы кестелік бойынша тұрады? Туберкулез диспансер назаратында, сосын неврология кеселіктері бар, психологический кеселіктері бар науқастарды бесплатно дәрілермен тәмінленген, туберкулездерге бесплатно дәрілер береді 30 программасы бойынша. Сосын рак кеселіктерінде бесплатно рак кеселенген науқастарға бесплатно дәрілермен тәмінленеді. Сосын анемияға да бесплатно дәрілер береді. Кен қанық деген. Ол жоқ. Басқа? Как уақыт болып жүрген қосымша есімде ұстатсам? Ya, no, жауап. Негізі Бұл кеңесте екінші немесе Я шынында біріншісін жұмаққа жіберіп, енді бұл неде қарарда көрсетілген 14 список көрсетілгенде, енді сіз әзір бес-алтауын айтқаныңызда былай қараған. Соң үшін сізге 20 балл система өз бірінші сұрауыңызда максималды сондай болу керек. Бірақ дегенмен сіздің жаңағыдай нелеріңізді берген жауаптарыңызды есепке алған қалда бұған біз 14 балл береміз. Екінші блок. Медицина қызметкерлерінің өзара қатынасығын түсіндірілген. Медицина қызметкерлері өзара қатынасығы болғанда бұл медицина қызметкерлері өз
өзара этика диантологияға сүйген халда нәрсеге білдіру керек, мünәсәбәтте болу керек, бір-біріне құрметте болу керек. Мысалы үшін шпакер мен хамшираның ортасындағы субординация болады. Мысалы үшін шпакер басшы болса, хамшира оның орындаушы, жәрдемшісі болып есептелінеді. Хамшира сөзсіз шпакер айтқан, бұйырған жұмысын атқару керек. Этика нормаларынан пайдаланған халда сыйластықты, бір-біріне уважительно сөйлесу керек, бір-біріменен. Уважительно сөйлесу. Сыйластық болмаса, өздері советте тұрғысы келмейді ғой, бір-біріне сыйластықты сөйлесе, мысалы үшін. Келмесе, ол кездері жұмыс болмайды. Жұмыстың несі? Сізге блоги сөйлесем, бірақ бәріне жақсы емейді. Все равно неге тәсір етеді ғой? Не болады? Арасында қатынас нормалары бұзылады. Диантология деген сөз мәнісі? Диантология деген диентан, лазым. Логия әдеп экранының хақындағы үдемейді. Үшінші блок. Қабыл бөлімінің қабылау бөлімінің тикарлы медициналық құжаттары санат берілді. Қабылау бөлімінде регистратура журналы болады, науқастарды тізімге алу журналы, 008 тез хабарнама журналы болады, телефонограмма журналы болады, науқастардың сосын науқастардың емханаға келгенде кезінде отказ береді жатуға. Соларды тізімге алу журналы болады, сосын телефонограмма, алфавитный порядкедегі журнал болады, сосын науқастардың, сосын скорыймен келді ма, или самочет болып келді ма, өз аяғымен келді ма, өзі таксимен келді ма, соларды тізімге алатын журналы болады, телефонограмма. Bizimle alıyoruz, arkadaşın dostu hangisi bir kadar da alfabetin imamı duruz. Da giyeceğim, skolimini diyelim sabah çıkışan sol jurnal болады, скорый қойып кетеді, бәріне үйінде. Экстренное извещение. Экстренное извещение. Ses kazıyor. Basma mesela. Onu ben айтып. Так, және бармақ айтады. 0,7 айттым, туберкулез анықталмады, сізге хабарлама берілді. Сосын жаңағы не толтырамыз ғой? Паспорт. Кеселік тарихы. Сізге сурет берілген. Сурет шыққанда қанқына орган, талапына жазылып керек. Қан нумерацияға қарап. Осы нумерацияда органның азалығы үшін омыртқа бағанасы енді жазылсын. Почта денарны. Bir getirip yazılımda birinci атын жазған. Осындай қандай орган. Нумерация бойынша ішінен екінші
bu çok sıcak olanı biz yapmadık. Hatta sizin de yüzünüzü bir bakın. Önce bir sen sormadın. Ben de çarpıyı mesela hiç lezzet yok. Sizin o medyayı aslında verin. Tamam, bu oyun. Bir şey de sıkıntı var mı? Also kaufen Umut kapağı nasıl oldu saklanardım. Sürekli bildirim umut kapağı nasıl kullanılmış. Yine eskilerin böyle moyun bölümleri bölünüyor. Moyun bölümü bir muazzam. Varmış olabilir. Bu gibi toz sıfır bölümüyor. Şu yüzü yapıyorsa. Aklı kavuruz. Yarın niye koy? Pasaportundan tek. Pasaportun kaptanı oldu. Para oyun. Bir ki. Buyur da. Enerji yapmıyorum. Так siz mail aldınız mı? Biletler. Yok oturabilirim. Usta balık alındı. Oturun. Après, c'est
Görüşürüz. Allah razı olsun. Аты фамилияңыз сіздің? Тұрсынбай. Var mı ki? Yok, бұл не үш тілде Тұрсынбайға Супра билетін ашып алып сөйтіп бірінші блоктан бастап жауап бересің. Ана неңнен ашып қойып суретті көзіңе келтіреді. O'zbekiston Respublikasi Darul farmatsevtik iskeri tuzumlarni Şimdi var mı? Так. Soru түсінікті ма? Soru түсінікті болса, сол бойынша айтсаңыз болады. Так, мынандай дәрі-өнімдер фармацевтикалық іскерлік тұрғысында Өзбекстан Республикасының низамы қабыл етілген. Сол низамның өзінің тикар түсініктері бар. Мысалы, дәрі препарат деген, рецепт деген, сондай нелер тикар түсініктер барды. Соның несін айтып беріп, қағидасын айтып беріп, қандай нелері бар. Мысалы, дәрі өнімі дегеніміздің өзіне, дәрі препараты дегенімізіне, рецепт дегенімізіне, рецепт шпакет ретінде жазады. сондай көп сақталған нелер беріледі. Ол тек шпакет ретінде жазады. Рецепттерді. Рецепті бұл тек шпакеттер ғана жазып беруге алады. Басқа медицина тарауларда. Не үшін жазып береді? Науқастарды емдеу үшін жазатын қағаз болып, оны тек қана шпакет жаза алады, ал кіші медицина хамширалары жаза алмайды, тек шпакеттер ғана. Не мақсатта жазады? Науқасты емдеу үшін поликлиника есебі болсын, ол стационарда жататын больницада болсын, науқастарға жазылу үшін беретін қағаз сюжет болып есептелінеді. Оны аптекке апарған кезінде бұл больница тарапынан ба, яғни поликлиника тарапынан пакеттерін білдіріп жатқан қағаз. Кімге жазады? Науқасқа беретін сюжет болып есептелінеді. Рецептсіз жазылатын дәрінің ешқашан болмайды. Тек қана рецептпен беретін дәрілер. Науқасқа жазып береді, оны білеміз ба? Мен басам жазып береді. Науқас оны жазып береді, е? Яғни, бұнда со рецептің несі тұрады? Тикар. Бұнда со тикарның фармацевтик мағлұматқа ие недеде жіберілетін, соң дәрінің қайырлау рецептін жіберілетін мысалда, қайырланы оғанын қолануақында мағлұматынан сезетін. Яғни, сіз өзіңіздің таразаны көмші айтыңыз. Басқа қандай түсініктер келесі сол бойынша? Мысалы, фармакологик нелер деген бар, васиталар деген бар. Шынында, мен болмасаңыз, бірінші бағдарыңыз бойынша сізге 8 болып максималды 20 балл, бірақ сіздің жағдай берген нөлеріңізге кейін бұның тикар түсініктер көп, мысалы, түсінуді библиотехника дегенде осылар бойынша да көптеп айтуға болады. Медицинский инструменттер деген ма бұған? Енді бұның ішінде жазылған ма? Қашан адам өзінің еркін пікірін еркін айта алмайды. Егер нәрестеліктен бастайтын болсақ, ол кіші болған нәрсе өзінің
сөйлемесіне ие болған кезде ол еркіндік бере алмайды, бірақ үлкен адамдар бұл Çünkü öyle olduğunu söyleyemez. Nereden bileceğim? ал тұлғалы уақытында жасайтын болсақ дейді, егер де үлкен мысалдар болатын болса, бұл после инсульт адамдардан болатын сөйлемесі жоғалтылған. Söyleyen adam. Şu. Çocuklu çizim değil. Sasal yok kadar sanırım. Инвалидный. Toparlı. Жаңағы біздерде мен өзім больницада естігенде после инсульттің барлығы тілсіз қалып қойды. Дәрігерлері инсульттің тасында сөйлеу қабілеті жетпейді да. Бірақ сөйлейді. Жазалады. Ана қарнынан 90 минут болған мысалы сөйлей алмайды. Lagi sebelum itu saya buat misal Kamu kalau boleh keliling Қағазын барлығын апармасын олжақтарға көзірін ойлауын көрген. Bizden ama senin ama yok ama yok. Өліп қалған жағдай ма? Aklı zayıf adamlar. Енді награм беріп сізге нұқсан болған Ya жағдайда iki ay yapsa batırmaz nereden? бұл еркіндігін айта алады ғой. Соңғы айтқанда кім айтамын? Aytan mı ettin sonra olmuşsun? Yaşlı azman atlamıştım. Körük oluyoruz. Я дрожнее, Екі себептері мәселесіне көшірсе. Сізге сурет берілген, бұл анатомиялық орган, қандай органды жазуымыз керек. Қандай операцияларға, қандай мысалы, соған қарап беріңіз керек. Iya. Kami karar verelim. Суретті қандай орган берілген. Görüşmeye geleceğiz.
Sorumuz sorumuz parmaklar var biraz bizim bu sürekli yukarıda uçuğa sol kancını anlatıyor. Sizde parmaklar şekilde bölümü birinci parmak dediğiniz bu falandı, kısa falan parmakın bölümü olur. Bu kapıya parmak dediğinde bulunmayacaksın, mantığa bu size bir cevap oldu, falan olacak. Bu kısa falan olacak. İkinci birlikteyiz. Ama bir bilgiler var. Uzağımızda. Kullanma tamamları. Biz kullanalım. Mas linki incrível, uso tudo. Her buluttan birbirine bilir. Birinci bu, ikinci yılın başarılı. Hani ikinci yılın başarılarda, balaların sağlıkları, bütünleri, üstünlük altının bağları. Özbekistan Respublikası Prezident kararının 25. Bugünkü ayında kanununa girişi var. Kanununa çok ödülünün sayılı. Bu sayılı. İzninizle bildiğiniz. Yetkinci meyilci, yetkinci maaşçıları anılarından bağlılar savunmasının bütünlüğü tutuncalarının bağdarlarıyla mesela Özbekistan Respublikası Prezidenti karar kabul boyunca sonunda istikrarın bağdarlar hakkında etmesi. Yani anılar hangi doğruları savunmalarını korkutmayacak. Bitkinlik. Zıplak ve bitkinlik. Zıplak, dili uyanıcı. Bunda analar hamlaları sağlamakta bildiğini düşünecek bağlılar. Analar hamle bağlıları sağlamakta üstelikler tanıtan halde. Ulan kapı birinci adım veriyorum. Anlayacağım. Medisina alacaktan, Ben medisine ve medisina alacaktan. medisine temin demek mi? Bağlarla uzaklıkla vaksinatsiyalar bulunuyor. Günlüklerin kesesini alıp arttırıyor. Analarda tam. Analarda da kesesini kötülüyor. Sizden müşteri kurt gösterir. Anaların bağlarının sağlıklarının dikemli maksatında sebebi analar tam. Her birinin profilaktikasının alını alıştırması. Sonunda nelerini açması gerekirsiz. Hafif kesinliklerin aldın alma maksatında Ankara'lı profilaktik жұмыстар өзі арнаулы патронаж hemşireler жұмыс алып барылады. Қандай аналар балалардың саны қойылуда патронаж қызметкерлері балалар бар үйге, аналар бар үйге барып, өзінің түсіндіру жұмыстарын алып барып, профилактик жұмыстарын алып барады. Bunun işin bәрі həmis profilaktikaya birincisi. Ол кетті yaxşı. Басқа? Dərdən təmin edilіңizге. Analarga Yaxşı, olan ketdi aldı. dərlər berib тұру. Olan var yaxşı. Басқа?
Балаларға да өз уақытында дәрілер беріп тұру. Long jadada ishga ketdi ғой endi. Sizдің онда бірінші сұрағын берген жауабыңыз 12 бап. Максимал 20 бап, содан сізге 12 бап зиялы. Сізге бұның ішінде 5 пункт берілген, сіз 2 пункт айтқаныңыз үшін 12 бап қойдыңыз. Екінші блок. Интернет дегеніміз не? İkinci internette bilesi var. Onu da işletme. Hospice дегеніміз не? Hospice degeniz. Hospice'ге не көрсеткен? Hospice Sen enerjileri Mor pozisyonu. Allah'a biz başlayalım. Yiğitler. Yiğitler. Yarın bakalım. Kalau udah kelas tahun itu, sekolah itu sebenarnya itu awal sih. Sizge söyleyip verelim, bu anlatılmak oldu. Sonra orgun hakkında ayrıca kanay oldu. Kan kaptanlığına neresi bildiğiniz gibi. Onun önündeki tarifimizde. Bu orgunun kandan yapılmak konusu. Çok fazla kabul edilmesi. Kanunun arkamızda. Surette kanay orgun bildiğiniz. Surette kanay orgun bildiğiniz.
Qanday onu bilmiyoruz. Çok önemli. Ne? Basıyor. Anladım. Basıyor. Anladım. Şazım. Şazım koca şazım. Ama bakın şekil misin? Kaptan olsun. Ana bakın. Şakada. Siz yinki. Yinki ana kamera koy. Yinki. Pasportunu dedim. Pasportunu durursa. Bu baktığın şeklinden Pasportun komik. Kulağımız Kim? Her grupta arka tarafta geçen çok da basiyonu krediniz kulağımız olduğumuzda basiyonun işini bölümleri de var. Duruş var, onu gençlik suyu. Gençlik diyeyim ben. Arka tarafta var. Gençlik suyu. Gençlik suyu ve oz aksikletler edin. Basiyonu diye bir şey kalmıştım ki. Uzaklaşacağım. Uzaklaşacağım. Birinci blok, birinci sıra, memleket intikarımızdan hazır. Memleket intikarımızdan Konstitusiya, yeni destek kabul Şubat 32 yılı Barış Prezidentimiz Sabah'tan başkan tarafından siyasi çıkarlarını kullanma hesaplandı. Bunun birinci ilavesi yani birinci usulsüzlüğün hafta 1991 yılı noyabr ayında hesaplandı. Yani bu konstitusiya birinci nizam kabullanma, ikinci nizam 1992 yılı siyasi çıkarlarını kabullanma hesaplandı. Yani bu Birinci Prezidentimiz İslam Abdullah Şıkhal'ın talebini 8. dekabr Özbekistan Halkaralık Konstitutsiyasının nizamını kabullanma kümüleri jarıyalan Özbekistan memleketi Bazı sözler araştırabilir miyim? Sizler halkaralık bu konstitusiya Özbekistan Respublikası Konstitusyası hükümetlerinden kabul edildi. Baslamaçısı bir aytansa bir sorunmuş kayıp baslamaçısı. Endi siz neçe sözler arasında aytganda ko'p. Konstitusiya o'zgartirish kirituvi 2023 yılı Shavkat Mirziyoyev Marmarich tarafidan o'zgartirish kirituvimiz ular konstitusiya qazan nizam yani qo'shimcha kirituv usunisnoma etildi. Aldığımız konstitusiya 127 statyalar agarak bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 125 statya, ya'ni 128 statya, 127. Hozir konstitusiya necha bo'lim, necha statyadan bir 125 statya, 6 bölüm. 4 bölüm 6 bölüm. Endi qabul etuv bo'yicha durust aytdingiz, biroq жаңағыдай 4 bab degan inson
4 апрель deydi. 355 tezi dediniz, dürüst. Bırak siz kol aytkanday bir tüyünüzün özünüzde bırak. Hem de aytkanlarınızlansam, neye dürüst kelmenin, Konstitutsiyadan sözü ben size ne satıyordum? Nizam. Sol boyunca hukuktan, nizamdan sırtta karşı, nizama karşı şol iş yürütüyor. Konstitutsiyadan sözünün yolunun negesiz kılatan dünyada olup, ornatıp belirli bir mühendisine anlatar. Hem sol memleketteki çok toluk sizge internет hastanelerine yönelik olur. Tak, Ömer Hanım, sizden bir cevabınız. Özbekistan Respublikası Konstitutsiyası boyunca Bakuların bölümlerini hak etmesi statistikasını gösterdiniz. Kabul ediyor boyunca gösterdiniz. Bırak жаңағыдай именно сол сөздің өзін дегенде сол сөздің анықтамасының өзін екінші блокқа беремін. Бірінші блогыңызға сізде 13 оқимын. Медициналық деонтологияның басқа категориясы не? Медицина деонтологиясы, яғни деонтология тигара мәнісі деонтология дұрыс уақытта болу, яғни дұрыс уақытта болу, этика деонтология бірге жүреді. Дұрыс уақытта болу, киіну мәдениеті, сөйлеу мәдениеті, тұлға мәдениетін өз үшін алады. Яғни бұнда деонтологияда, яғни науқастармен дұрыс мәселеде болу, оларға дұрыс уақытта болу, олармен жақсы мәселеде болу есептелінеді. Яғни бұнда медицина деонтологиясы медициналық тараудың тигарлау категориясы болып есептелінеді. Бұнда деонтология науқастармен мәселе тұрғанда біздер Гиппократ қызмет қылғандары науқастарға қандай себептер болған жағдайда да оларға жәрдем көрсету, олардың жағдайын деонтология лазым бұрыш деген маңызды береді. Логия ілім. Медицина қызметкерлерінің қандай деонтология? Яғни науқастар менен медицина қызметкерлері арасында, яғни өзара сөйлеп, яғни науқастың кезерлерін сөйлескен уақытта өзінің тілінде, яғни медициналық тілде сөйлесуі, науқастардың көзінше олардың кезерлері, олардың көзінше сөйлеспей, медициналық қызметкерлермен бірге сөйлеп тұрған уақытта оларды бірге қандай шешім қабылдау керектігі, олардың қандай емге алып бару керектігі. Денсаулық сақтаудағы тигара 3 компонент. Денсаулық инсан өмірінде ең керекті біреу болып есептелінеді. Денсаулықтың яғни компоненті дұрыс ауқаттану, яғни халық арасында дұрыс ауқаттану, гигиенаға бойсыну, кеселіктің алдын алу, яғни медицина тигарға кеселік келіп шығару емес, олардың алдын алу болып есептелінеді. Денсаулықты сақтаудың 3 компоненті бар да, соны айтып бересіз. Денсаулық сақтау системасының 3 компоненті бар. Байланысы ма? 3 компонент деген бөлімді дейді. Bir-birini байланыстырған 3 тигара компонент. Денсаулығын сақтау үшін бар. Ең бірінші, жаңағы айтқан емдеу профилактикалық жәрдем береді. Екінші халық арасында олардың алдын алу мақсатында жаңағыдай ауызбекке ханым жазған телевизияда ақпарат арқылы кеселіктің қандай кеселік қазіргі уақытта тарқалып жатқандығы статистикасы, яғни қазіргі күнде семіздік халық арасында қанты диабет көбейіп бара жатты. Оны яғни ақпарат технологиясы арқылы халыққа таныту, яғни оларды сақлау, өзін сақлау болады. 3-ші компонент, яғни оларды спортпен шұғылдану. Спортпен шұғылданып жатқан мәселесі екінші компонент. 3-ші компонент.
Bu Ana ham bala salomat. Reproduktif salomat. Sonra şimdi Şimdi kapanın Yani halkı kazalıklar ödedi. son bir de sonuçta Şimdi dördüncü bloğumuzda size suret verildi. Sol sureti hareket etmeniz gerek, çağırmanız gerek. O suret onun altında oldu. Suretin hakkında. Tam birinci yıl, ikinci yıl, Atlanta görüşmesi. Suretin iyi verildi. Çözümler bak. Birinci suretin iyi verildi. Ayakta Suretin özünü ayırması gerek. ayakta Şöyle soruyorum. Dominant olan kine koyarsa birinci suretin özünü tercih edilmesi gerek. bu nadir suyu bilenleri. Nadir suyu. Ben adamlara ayaktın üstünde bölümü verilgen. Türkiye. Siz mi Türkiye'de? Sizlere hocam ihtiyacı var. Bir ne qanday suyak, iki qanday suyak. Kulağımız suret, iyi suret mesela, iyi belli sureti. Suyukların bölümü yani bu besinç formadan nadir forma iyi. Nadir şekilde. Ayak üstünü pencere. Ayak boyu üstünü pencere. Nadir forma iyi. Sizin cevabınız var. Vaxtınızın çekmesiyle vaxt geçken bu sizin dediğiniz cevabınız kat etmelidir. Bu suretleri, şekillerin klasifikasiyası verilir.
Mesela mekketten basıp klasifikasyonu, yüzün sevgili, uzunlaşan sevgili, hava saklamışı, japon sevgili, Şu üç şaplak suyu. sonun men sizga aytdim, siz onu aytmadingizmi? Isbot men aytgandan keyin siz aytasiz. Mына улуу сурет уже биз шектүү классификация хакында айтылганда, мен сизге жолугуп сурамын. Бул суретте эмне берилген? Кандай орган сурамаңыз? Мен сизге направление бердим. Siz bırak onu anlamayın. Buna surette sürekli klasifikasyon sunumunda yaparız. Buna hava saklaması, buna uzun mesele şey, buna zalpak suyu, buna emeklilik suyu, buna arama suyu. Bu şekilde bir şey sunumunda büyük bir klasifikasyon. Şu an yalan. Büyük var. Buna göre ala. Sistemler var. Biri var mı? Pasportundaki. Onu Onu kasamcısın. Hakkı bir at. Kalktı bir yerde. Ya, Gelebilir mi? Hakkı baba. Ki. Pasportun aşağıda. Mikrofon. Bu. Mümkün her bir bloktan bir biletten Budan birini alacağız, budan birini alacağız, bir yaktan birini alacağız. Türklerin birer alıp sorulardan. Darya Bayrak Müziğe. Birinchi blokdan so'rovni o'qiysiz, Hurriyat, Sekret, so'l bo'yicha o'zingizni javoblaringizni aytasiz. So'rovni dolzarb qanday so'raysiz? Fuqarolarning ma'muriyati. Fuqarolarning ma'muriyati, ya'ni bu O'zbekiston fuqarosini yashovchi har bir shaxsning o'z ma'muriyatlari var, ya'ni bu mamlakatda hisoblangan bilim oluvga bepul To'xtab turasiz. Bilim oluv bu konstitutsiyada millatlarimiz huquq sifatida ko'rsatilgan. Insonlarning sotsial-ekonomik huquqi sifatida ko'rsatilgan. Siz iymonni nima degan aytib, adam jasagandan keyin mamlakatda nizotam majburiyatlari bor. So'larni aytib bularni. bunday majburiyatlar var. Masalan, o'zining aymog'ida yashovchi shaxs bo'lsa, uning qo'shnilar bilan tinchligini buzuvga u minnatli. Tinchligini buzmay, tinch yashashni minnatli hisoblanadi. Qasdlar odamlarga o'zining jamoat taraflarini emas, ya'ni Biz dinleyicimiz niyetinde. Yaxshi aytib, fuqarolarning ma'muriyati, ya'ni o'zi fuqarolar bir 6 minnetlama bir so'ng tars aytib, жаңағы tinchligimni bo'lmaydi. Yaxshi, u tinchligimni bo'lib, qo'qon erkinlikka masalan buzmoq deb qabul etingda bir sifatida. Boshqalarni ayting. boshqalari jamiyatda o'zi bilim olgan keyin qasdlar odamning bilim olmog'ini Endi u birinchisiga o'zining huquqidan emas, boshqalarning huquqini erkinlikni qo'rg'ab ketdi-da u. Bu bir. Endi boshqa qanday millatlar bor mamlakatda jasagandan keyin. o'zining diniy munosabatdan boshqaga diniy jihatdan uni tayyorlashga yoki buni tilda o'qishim kerak, buni tilda o'qishim kerak, uni shu. Onday adamlarning bu dinga sinib o'zining huquqlari bor. Biz dinni so'rayapmiz. Adamning majburiyatlari bor, o'tishlari o'zbekcha. Bunga отдельный bab berilgan konstitutsiyada. Men soni so'rayapman. Statya konkretni ko'rsatib turibdi. Qanday nizolarga minnatli ekanligi. Siz so'l bo'yicha aytdingiz, siz boshqa joylarga ketib qolyapsiz. Nega gaplar aytyapsiz?
Bunun статьясы var mı? Yaxshi, men statiyani aytib o'tgan jo'qman men sana. Men просто жаңағы qanday minnetimlar bor ekanligini aytib o'tganda. Birov o'zining boshqalarning huquq-qonunchiligini bilmaydi. Yaxshi, o'n ketdi dedi. Men boshqalarni aytib keyingisini o'tiraverdim. Javob berishim. Siz altı etap deb atdingiz. Altı Hozir etap. izlab aytib o'tgan jo'qman. O'zim besaltoq bor deb aytib o'tgan. Sizning sinasi birovni aytdim deb o'tgan. Qo'shimcha qilasizmi deb so'rab o'tgan men sendan. Qaysini bilasiz deb o'tgan. Biletlarni aytib o'tgan. Endi bilet zotlarni aytib o'tganda, gapda ko'p aylanib kerak emas. O'z konkret ko'rsatilgan deb aytib o'tgan. Bu mektup o'tildi sizga. Kurtuşları Majburiyat bor, burchlar degan qarab chiqishadi. Minnatini deb olmaydi, majburiyat deb olmaydi. Şastağı bilim alın. Ол huquq deb aytyapman men sizga. Haqqi borda Cho'tga yaqin aytyapman, bu huquqlarga kiradi deb aytyapman. Minnatini deb adini ko'rsatib qo'yibdi deb aytyapman. Keyingisini aytaverim. Ekstraterapevt deganimiz nima? Bari ruscha bo'lmadi, ekstraterapevt deganimiz nima? Endi shu Üçüncü kelin olur. Bir psikologiyani so'rayapsizlar. ekstraterapevt degan nima? Emas, ekstra vert. Bu dunyo yuzida so'yib aytiladi. Qozog'istonga borsam, Afrikaga borsam, termin bu. Amerikada da ekstra vert deydi. O'rsan, Qoraqalpoq, Turkmen ekstra vert deydi. Ekstra degan tezlik jardinda Ekstra neydi? Ekstra ne deb atsam, deymiz. So'z sohbeti dramani deymiz. To'xtamni tibbiy sir nima? Tibbiyot siri qachon yoziladi? Tibbiy sir. Ya'ni bu har bir texnikumda yoki kollejda kelayotganlarning tibbiyot siri, ya'ni Hippokrat antilishida, burada u qachon buziladi? Ya'ni buzilgan joyda u o'zining antida bo'lib o'tguncha sat qo'yish kerak, ya'ni diplomlar o'tganingizda Hippokrat antida, ya'ni har bir qasnab kelgan odamga birinchi natijaga ko'rsatishga majbur qilib hisoblanadi. Bu tibbiy sir bo'lib hisoblanadi. Al buni buzinuv vaqti u Tıbbi sır verilmesi. tibbiyot siri Tıbbi sır verilmesi. Projenin ayağında. O kaymakta buzlandı. Buzlandı şeyleri var da. Şifatlı sırrı verildi. O kaymakta buzlandı. Yani başka kursaydı, informasyonu takar kalıyor. Onun kaymakta buzlandı. егерде өзінің жауапкершілігін сат істесе, Sırrı buzlandı. Özür çok özür çıkartırsınız. оның мейсан бұзылады, антан бұзылады. Сырды антта бұзылады. Anlamışsın, sırrı kaymakta buzullar. Vraç majbur oladı. Misal şu informasyonu kaymakta takar majbur oladı. Sen aytmasın. İnformasyonu sakla oluyor. Sırrı aytma. İnsan kaymakta bu buzardı. Son takatardı. Sonda jadaylar var. Takatır gerek olan. Özellikle uzakta егерде ол шыққа келіп істемеген жағдайда сыры бұзылуы мүмкін, оның бер жағынан сыры бұзылмайды. Bakıyorum, istemesi o vuruşun o buzulatır. Vazifasını doğrulamaya. O емес o. Şifakerin kısık деген. Ya aytkan mı buzun? егер өлім алдында тұрған болса Sepse, vraç ne olsa buzulatır. Vraç Vraç kayıp buzulatır.
Onun жағдай ағым жақсы болып, бірден жамалап кеткен жағдайда. Просто сыры бұзғанымыз бар. Оның анализін айтпаған жағдайда сыр бұзылуы мүмкін да ол. Айтпаған Айтпаса жағдайда сақлайды ғой. сақлаған болады. Шпакер сыр сақлау керек. Сыр сақламаса не болады? Осындай сөздерді естіп көрмедім бе? Ұлыма. Сіз сақлауды қай уақытта бұзады деп жатыр, бұзуға бұл мәжбүр. Жауабыңыз уақытыңыз болды. Жауабыңыз болды. Онға қойын деп жаңағы сақлау деген. Сізге 4-ші блокта сурет берілген. Бұл суретте қандай анатомиялық орган берілген, соны жеткізіп керек, жазуыңыз керек. Кейін нумерациялар бар, қатталған қара. Сол органдар. Сол органға тиесілі сол нумерацияға жүзіңізге жазуыңыз керек. Болмаса туындыларды бар екен. Соқасына фамилияңыз шығады. Осы төртінші. Sonra түсінетін ойын. Суретте қандай анатомиялық орган берілген. Айтın sorunuzda. Bağlı, sizin cevabınızda. Oğlunuzda ne biliriz? Boğulunca bir yukarıda kapiler ortalığı 8. Sizin cevabınız sorun anlatımı. Arkadaşlar, bu şiir hakkında. Az şiirlerin ismini hatta kubi şiir. Bağlı biliriz. Yine gidiyorum. Ben şeyini koydum. Kurmuş. Kes. Hayır, koydu. Стоматология. Stomatolog mu? Evet, solayım bak. Dur otursun. Hamur var. Hemen yapıştırsın. Şükür olur. Şükür olur. Çok az efendim gelmiş. Biliyoruz. Burada yenge, biz bakıyoruz. İyi geliyor. Bakın balık. Görüp geliyor. Biz oha bunu istiyoruz. Geldiğinde onu istiyoruz. Yola gidiyoruz. Böyle bakıyorum.
Ne yok pasportumda. Birinchi blok, ikkinchi blok, O'zbekistonda bor. Yurtda da var. Ancha yigirma. Екі адам Түркістан. Familiyamda Екеуі өзбек группа. Атабай мı? Сәрдіміз. Сәрназ бірінші блогыңды сұрауын өтсең, сөйтіп соған жауап қайтарасың. Өзбекстан Республикасы президентінің 7 iyul 2022 жылдағы 110 санлы қарармасын Ne hakkında sokarak tanıtsam mı? Bu makabarın çıkıyor. unda ikkinchi Onda ikincisini oldu. қандай халдарда hemşire қағидашылар бекітілді? ikkinchi blok. Temperament türlerinin sıfatlama verildi. Ана жазып атқан болса, ылмасын қол қойды. Temperament türlerinin verildi. Temperamentleri tutarlar. Sanguinik, melankolik, flegmatik olup ölmede davullardan Üçüncü. sanguinik, melankolik, flegmatik. Kaç bölümde, iki bölümde yaptığımızda sıfırlamamızı. Tek onda sizin aklanmışım bağlı oyanlar değil, böyle oyanlar altına ben de düşünülmeyi. Onun için sana bir sıra Қандай жағдайда hemşire науқастың туысқандарына телефонограмма беруге һәм телефонограмма журналына жазып қойылады. Qanday joyda hemşire tuzqonlarni Бұнда науқастың жағдайы ауыр болған жағдайда телефоныңыздың жақындарыңыз сөйлесу үшін. Телефонға пайдалану үшін Telefonogramma dedim burada. Soğan gibi her vaktinde görebiliriz. Kanserin çarşılarına göstermek. Kabloların cevabını bilmeden telefonogramma. Bunun sistemisi. Dördüncü bloğumuzda size suret verildi. Bu surette kanal anatomiyan organ, onu bölüştürülmüş değil. Surette ne verildi? Ne hakkında bu suret? Yine numarasına bırak, anlamı. Bu numarasına tarif verilmiş. Son organın kanal anatomiyan. Başka bir şey. Familya bu suretinin hakkında yazın. Bir sizin Yine cevap verin. Sürekli Aynen olduğunu sürekli bu süre sonunda. Yine bu süreyi duruz.
Biroq to'g'rimizda biz bormiz. Yuribgina qon bo'lgan o'sha qon tomirlar degan qon tomirlar o'sib so'nggi javobimizni to'liq deb olmayman. Qon tomirlar. U maqbul. Kırgız. Stomatologiya adil. Kel. Kiraveradi. Yazmasın. Ne yapıyorsun? Pasportunda. Pasport. Evet, aşk nedir? Kamera. Evet, hatta aşk. Bu. Bir koy pasportu. Her bu konuda birlikte almasın. Har bir blokdan birinchi blokdan ikkinchi blokdan Rus filmi ko'radi, o'yladi. Rus filmi? Özgür. Uni har bittasida bitta Ne aslında olduğunu Bir şey değil ama. Yoksa gap qo'shib Malikov. Anatomiyani hisobga to'rtinchi blok kiraveradida tepish yuzasidan birinchi blokning savolini o'qiysiz o'zbek tilida berilgan va shu bo'yicha javob berasiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida qonunlarning sog'liqni saqlash bo'yicha hukmlari qanday joylatilgan? O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolarning sog'liqni saqlash bo'yicha huquqlari qanday bayon etilgan? Masalan, har bir fuqaro bepul tibbiy yordam olish huquqiga ega shunday tasdiq berilgan. To'g'ri gapingiz aytadigan. Har bir fuqaro masalan tez tibbiy yordamdan bepul foydalanish huquqiga, ya'ni bepul dori-darmondan foydalanish huquqiga, keyin masalan ehtiyojmand oila bo'lsa, unga nisbatan tibbiy dori-darmonlar, tibbiy buyumlar bepul beriladi, ya'ni imtiyozli oilaning ehtiyojmand oila. Keyin masalan To'xtab turing. Biz endi birinchi aytganingiz to'g'rida, lekin bundan ehtiyojmand aylanmasi qolgan keyin u shundan kelib chiqqan holda qabul qilinadigan qarorlar bo'lishi mumkin. Nizomlar bo'lishi mumkin. Lekin endi konstitutsiyada bir o'zi bitta modda shunga ajratilgan. Ya'ni siz fuqaroning sog'lig'ini saqlash bo'yicha. Ya'ni bunda boshqa davlatning nelari ko'rsatilganda vazifalarni ham ko'rsatilgan. Qanday vazifalar ko'rsatilgan bo'lishi mumkin? Sizga javob aytaylik-da, yaqinlashtirib savol. Davlat masalan fuqarolar sog'lig'ini saqlash nimalarni amalga oshiradi? Shularni ko'rsatgan masalan. Shularni ham bilish kerak-da. Birinchidan to'g'ri aytdingiz. Bu tibbiy malakalikdan degan foydalanadi, nima degan to'g'ri. Birinchi aytganingiz to'g'ri. Endi shuningdek davlat ham o'zining vazifalarini belgilab qo'ygan shu moddada. Shu bo'yicha aytadi. O'zi bitta modda ko'rsatilgan. Ya'ni shunga masalan misol keltirsam, o'sha tibbiy tez yordam foydalanish huquqiga bo'lsa, shunga agar majbur bo'lsa foydalanadi. Agar majbur bo'lmasa, undan foydalanmaydi. Bu javobni mayli. Keyingi savolga o'tadik. Tak, tamam.
Shifokor hamshiraga tushuncha berdi. Shifokor hamshiraga tushuncha. Bu masalan hozir shifokorga alohida, hamshiraga alohida tushuncha berishingiz kerak. Vrach bilan shifokor, hamshira bilan shifokorning orasida muloqot qanday? Masalan, bunda shifokor bunday oliy toifali inson hisoblanadi. Oliy toifali bilan hamshira esa o'rta tibbiyot xodimi hisoblanadi. Bunday transfer shifokorning aytgan buyruqlarini hamshira bajaradi. Vazifalarni muloqot Bunda hamshira shifokorni aytgan qilish uning vazifasi. Hamshira vazifa shifokorni aytgan qilish vazifasi. shifokor hamshiraga tushuncha beradi. Muloqot esa bir-biriga gaplashish nima deb gaplashish tushunish kerak. Savolga tushunmayapman. Muloqot nima demek? Muloqot qilish demek. Muloqot qilish masalan Muloqot qilish bir-biridan fikr almashish, ya'ni muloqotda masalan siz bilan biz gaplashyapmiz, muloqotda shunday aytgan shifokor hamshira. Shunday deb aytdim. Siz boshqa aytganingiz to'g'ri bo'lgani boshqa savolga to'g'ri bo'ladi. Masalan, sizga hamshiraning vazifasini aytgan paytda hamshiraning vazifasi shifokorni qilish desangiz to'g'ri bo'ladi. Bu mutasaddi muloqot. Hamshirani qabul qilmoqchi, zaynatlashi. Muloqot deydi. Qanday muloqotda bo'lib qolish? hurmat yuzasidan muloqot. Etika yani? Etika. Etika bu insonning o'zining ya'ni axloqi etika bu. Deontologiya shifokor xodimlarining so'zlashish, kiyinish madaniyati, so'zlash madaniyati deontologiya. Bu sizga men hurmat bilan bir-birini muloqot qiladi degan so'zni uchun baho qo'yaman. Bir-birlarga hurmat qilish, uchinchi yo'l. bemor kasalxonaning qabul bo'limiga yotqizilganda hamshira nima qiladi? Bemor kasalxonaning qabul bo'limiga qabul bo'limiga kelgan bemorning hamshira qiladi. Bunda bemor hamshira bemorning holatiga baho beradi. Keyin bemorning masalan vazn bo'yicha Qabul bo'limiga ko'rsatsa, stomatologiya poliklinikasi bo'lganimizda, bunda masalan bemor kelgan payt, bemor keladi, qabul bo'limida hamshira o'tirgan bo'ladi. Keyin masalan bu tish oldirishi kelgan bo'lsa, bo'ldi. Endi biz ko'proq stomatologiya poliklinikasida bo'lganimizda bemor kasalxonaning qabul bo'limiga
Rustam var, Türkiye'nin общежитие. Yo'q, hozir masalan qabulda hamshira bemorning holatiga baho beradi, vaznini o'lchaydi, vaznni Vrach ko'radi holatini. vaznni o'lchaydi, keyin bo'yni o'lchaydi, keyin O'sha antifaollikka ketdi. vaznni o'lchaydi, keyin masalan qayerdan kelgan, nima bezovta qilyapti, shuni masalan o'zi oladi, qaysi Nima bezovta qiladi yozmaydi meditsina. Vrach meditsina faqat pasport bo'ladi. Yoshi sizaygan haligi familiyasidagi bilan. Qanday jurnal bor sizda? Qabul bo'ladi. Bemorlarning uchun jurnallarda qayd qilish jurnali bor. Keyin bemorlarni qayd qilish jurnali qilinadi. Keyin bemorni Ben sana kızım yemin ederim onu. bana yok, şundan gelir. Ben çarşıda oluyorum. Yanıma atış gerek. Koltuğunda böyle. Bu içeride yanıma atış gerek. Bir ayrı bir aktivite çıkmasını bekliyorum. Yalan var mı? Shu kim qanday kasallanganini masalan yozib Ama bunu başladı falan. Shunaqa bo'lsa izohini ayting, mana bu bunday turib majburiyat nasıl bo'ldi? Hadi aytganimizdan sizin pasport bo'yicha fotoğraf sonuncu sorularını yine jurnalda kayıt qilinadigan istiyorlar. Ve buradan keyin bu yerga nasıl qiladigan yoshlik qo'shgan siz aytmadingiz. Onu vrach ko'rgandan keyin yozadigan aytmadingiz. И обязательно sonografga o'tkazadi. Pedikulatsiya qilishlarni kerak bo'lsa uni обработка qiladi. Sonra sizdan bon. Sizga rasm berilgan, shu rasmda qanday a'zo shuni o'lchash kerak va yonlarida numeratsiya berilgan, shuni raqamlar. Shu raqamlarda shu a'zolarni nomini yozishingiz kerak. Qanday hisoblanadi? Tushunarlimi? Bu rasmlarni qanday Tepasiga familiyasi. Aslında siz tasvir ediyorsunuz. Tomonlarda kelganda suyaklarni o'lchash kerak. Balkonlarni yozsangiz, boshqa bilmasangiz o'zbekcha boshqa bir sürü rasm nima haqida shuni yozish kerak. Nima berilgan rasmda qanday aniqlanadi? To'g'ri. Yozing. Javobingizni Uni o'ylab to'g'ri yozib ketsangiz. yozing. Javobingizni yozing. Agar javob yo'qsa, javob yo'q deydi.
Тазалығын ескертеді. Endi rasmda nima bo'lgan shuni Mana shu o'qitib, yozamiz. rasm Sizlar qo'l bilan barmoqlar yozasizmi? sizin javobingizmi? Bu noto'g'ri javob. U qo'l emas. Yaxshilab qarasangiz, bu oyoq tanchasi. Qo'l bilan oyoqni farqi. Qani ko'rsatib so'radimi? Qani nega suratga ko'rsatding? Ayak Oyoq tanchasi. Oyoq tanchasi. Boshqasini bilsangiz, bilak degansiz, shuni nima qilasiz? Qo'l bilan o'ynaysiz. Kapamayınız. Cevap verenleriniz. Sizin ürün anlamaktanız, ürün için doğru 13 falan. İkinci bloktan 7 falan. Üçüncü bloktan 10 falan. Ve ikinci bloktan 4 falan. Yani raporunuza vereceğim. Ada pun itu. Olmaz mı? Bir yana arkadaşlar, benim oğlum. Ustamın verilmesi verilmesi. Tekrar yapıyorum. Tekrar yapıyorum. O zaman
o'zimiz ichki motivatsiya deganda o'zimni misol ichki motivatsiya har bir odam ichki motivatsiya bilan motivatsiya deganda biz har misol bir yomonroq misol illat bo'lsa o'sha yomonroq illatga nisbatan o'zimiz motivatsiyamiz, g'ururimiz, tafakkurimiz bo'ladi. Ichki motivatsiya misol bir insonga zo'rlik yoki tafakkur tomonidan yo jismoniy tomondan zo'rlik qilayotgan bo'lsa biz o'sha zo'rlik motivatsiya deganda bir insonni yomon yomon yo'lga ketayotgan insonga yoki bir tushkunlikka tushib qolgan insonni ko'tarish, ya'ni bir hayotga bo'lgan qiziqishini oshirish, hayotga yaxshi tomon bilan qarash, g'arazli illatlar bo'lsa o'shalarni gap yoki yaxshiroq so'z bilan ifodalab yaxshiroq nima qilish, motivatsiya berish, rivojlantirish, fikrlarni ichki motivatsiya o'zimizni ichimizdagi motivatsiyani o'zimiz fikrimiz. Qo'shadiganingiz yo'qmi? Sizning ikkinchi blokning Sanitariya gigiyena qarshi tadbirlarga nimalar kiradi? Sanitariya gigiyena deganda biz o'z sanitariya qoidalariga rioya qilish, ichki va tashqi bu demak sanitariya kemayapti, anjirlanadi. Sanitariya qoidalari Banisa ichidagi qonun qoidalar, tozalik, ichki va tashqi dezinfeksiyalar, gigiyena bo'lsa, gigiyena odam o'zini gigiyenasi, tozaligi, o'zini toza saqlashi, epidemiologik bo'lganimizda yuqumli kasalliklar, yuqadigan virusli gepatit viruslar, Sizga rasm berilgan, shu rasmda qanday anatomik a'zo bor ekanini topishingiz kerak va raqamlarda shu a'zoga tegishli anatomik kasallarni ko'rsatishingiz kerak, yozishingiz kerak. Birinchi kasb familiyasi nima? Saloshlarmi? Rasmda qanday anatomik a'zo bor ekanini yozildi.
Shuni raqamlardan qaysi birini bilasiz? Hammasini desam, hammasiga karashtiradi. Shu odamni qanday anatomik xoslasiga tuzilishiga bo'lishadi. Rasmga qanday munosabat hozir berilgan? Bosh miya, peshona. Nima peshona nima? Peshona anatomik, peshona suyak, peshona chanoq. Bosh miyani old chanoq qafasi berilgan. Bosh miyani peshona va oldi miyani old sohasi berilgan. Peshona suyak. Endi qaysi raqamlarga javob berasiz? Birga nima deydi? Davomini Chap peshona suyak. qanday? Chap peshona suyak. Noto'g'ri. Chap tomon peshona. Noto'g'ri. Ikkinchi nima qaysi raqamga berasiz? Ikkiga nima berasiz? Yazgansiz to'g'rimi? Burun suyagiga. Noto'g'ri. Uchinchi. Tovoq suyagiga. Noto'g'ri. Burun tovoq suyagiga. Burun qanday? Burun tovoq suyagiga. To'g'rimi? Faqat siz peshona deganda peshona dedingiz. Ben peshona suyak degan ovoz. Bosh suyagi qanday? To'g'ri. Faqat tushunaysiz, qanday to'g'ri. Peshonani topganish uchun faqat o'n bo'ling. Peshona suyagini o'zini, albatta peshona suyagini o'zini nimasi bor deb tushunsiz. Bu peshona domba, bu yerda ular beriladi, qosh usti qirqiladigan holatlar. Vitalis. Birinchi savol nima bor? Birinchi savol. Ko'pirlikmi? Birinchi savol nima? Yo'q, yo'q. Ikkinchisi. Ikkinchi savol.
Bayram. Biz olgan o. Biz Biz, Beş var. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Hakikaten bitti. Olmaz. Sen mi? 15 kaldı. Nasıl? Bütün beraber. Haklarımız var. Kaysın var mı? Öyle. Karşıdan mı? Mukaddes. Yok var öyle. Açma. Üstüne koyuyor. Sınıf. Bek Murat elimizde. elimizden. Bek Murat. Elimizde. Bek Murat. Bekmurat, birinchi blokdagi savollarni o'qing va shu bo'yicha javoblaringizni taqdim eting. Üç gün beraber işlesin değil mi? O'rtasi yarim. Insonning asosiy huquq va erkinliklari haqida ayting. Insonning o'zini asosan huquqlari bo'lganda o'ziga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining oliygohining o'ziga yarasha vazirlikning o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. O'ziga yarasha huquqlari bor insonning. Hamma o'z fikriga ega. O'zbekiston xalqi, butun dunyoda ham shunaqa. Endi siz faqat huquq va erkinliklardan bo'lsa boshqa narsa aytmang. Huquq erkinligi Qaysi nimalar shularni ayting faqat. Qaymoqamliklarni ayting, vazirlar mahkamasini ko'ringizmi? Insonning davlatda masalan har bir fuqaroning huquq va erkinliklari bor, ya. Shular bo'yicha ayting faqat. har bir insonning huquq va erkinliklari biron joyga kirish o'zini huquqi, bironta oliygohga o'qishga topshirish o'zini huquqi, bironta xohlagan ishga kirish o'zini huquqi, keyin bironta ishni qilish o'zini huquqi, ishga kirish, ishlash, Mehnat qilish huquqi mehnat- deb ne bo'ladi? ha, Ish qilish deb ne bo'ladi? Mehnat qilish huquqi har bir insonning ijtimoiy huquqiga chekak kiradi. Boshqa aytavering. huquqlar asnoan ko'p tarzga bo'linadi. Inson huquqlari Qanday? shu ishlash, keyin birov bilan muloqot qilish, bironta ishni qilish, keyin Bu hozir umumiy sizning vazifangizda siz korrektirovkalar sal yig'ishtirilgan ayting. Ishlash, bironta ish qilish. Bu hammasi mehnat qilish huquqi. qarang, tadbirkorlik ham o'zi huquqiga kiradi. Birinchi. Yo, Ishlash huquqi deb umumiy hammasi katta tushuncha. Undan boshqa ishlashdan boshqa o'ting. Sizga ishlaydi, shifokor ishlaydi, bu ishlaydi, hamma kasb sanab chiqasizmi? Yo'q. umumiy İnsanların huquq va erkinliklaridan tavsiyasi, insonlarning har bir fuqaroning qanday huquqlari bor, O'zbekistonda ayting bo'ldi. O'zbekistonda Masalan, mehnat qilish huquqini aytdingiz, mayli. Bu ishlash hammasi ishlash istida ketdi. Biron joydan ikkinchi joyga ko'chish mayli, uni ham qabul qilamiz. Va boshqa qanaqa huquqlar bor? ularda, O'zingizdan kelib chiqib ayting, qanday huquqlaringiz bor? Mayli, oliy ta'lim o'qishni ayting, mayli. Boshqa huquq biron joyga ishlash, boyish hozir ayting. Ko'p marta aytdingiz. yo'q. Insonning huquqlari bironta bironta vazifani yo bironta oliy so'zlarga inson huquqlari chegaralangan. Oliy so'zlarga, oliy analarga, Sud sistemasida gapiramiz. o'sha ham huquqqa kiradi. Siz boshqa направлениyaga ketyapsiz hozir. Mayli. Boshqa qo'shimchangiz yo'qmi? Rahmat. Ikkinchi. Keyingisiga. Tashkil motivatsiyaga ta'rif bering. Tashkil.
tashqi motivatsiya deganda mana bu kollejlar texnikum bo'lishi tashqi motivatsiya ekan. Tashqi motivatsiya umumiy gigiyena, tozalik, shaharlarning o'zgarishi, sanatoriya tashkilotlari natijalari bo'yicha dalolatnoma qanday tuziladi? Sanatoriya birinchi o'rinda tozalik g'oyasiga asosan sanatoriya tozalik g'oyasi bo'yicha, ikkinchi o'rinda uning kelib chiqishidan, faoliyatidan ish yuritishni o'rganib chiqishda. Sanatoriya tasavvur tashrifi natijalari bo'yicha dalolatnoma qanday tuziladi? Dalolatnoma bir sanitariyaga qaraganda tozalik, shu infeksiya, shularga qarab, tizimiga qarab, keyin kelgan bemor bilan muloqotga qarab, keyin bemorni bilan shifokorni o'rtasidagi muloqotga qarab dalolatnoma kelgandan keyin bemor shunday tozalikka rioya qilmagan holatlardan shu qabul Jawaban yok. Size to'rtinchi boshda rasm berilgan. Bu rasmda qanday ma'lumot fazalar bo'lishini, rasmdagi farmatsiyalarni ta'rif qilishni yozish kerak. Keyin raqamlar istiqbolda. Raqamlar berilgan shundaymi? Rasmda. Shu raqamlarda shu a'zoga kelishda tuzilishini yozishimiz kerak, xoslarni. Shunday bo'ladi. Rasmning ikkitasiga familiyasini yozib ismini. Arasında konular fazla değil. Numarası. Yazın. Burada şu bölge araştırmalarımız kesilmez. Şunların cevap yok mu? Yok. Buna dilersiniz kaç? Yok. Cevap etkileriniz burasında bazen Okay. cevabınız mı? Bu cevabınız bu cevap emas, bu kadar emas, bu güzel. Ağırlıklarını yaptık. Bu kan tamamen ağırlıklarını çıkarıyor. Yok. Ne oldu? Ne oldu? Kaçıda geliriz? Hiçbir adı. Kira, ne götürürsün? Kamera kesin. Altın. Pasport var. Altın pasport. Film sınırını Kaplama. Yetiştiremez.
Biridan biri, budan biri, anadan biri, kimisine emmiyor. Bunda qanday qizil bo'lsa. Kiyevga prezident Kiyevga. Shuncha nima qilib qo'ysa, Alloh barsin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11-yilda meditsinada jiddiy sektor ustunligini qo'shimcha qulayliklar yaratuv hamda qarorda xizmatkerlarni qo'llab-quvvatlash ilojlari xususida farmon amal Медицинада жеке сектор рivojlantirish hamda nelarda xizmatkorlar qo'llab-quvvatlash haqidagi nесini afzalliklar, afzal tariflar. Bular haqida aytasizlar. So'roq tushuntirma. meditsinadan jumladan foydalanuvchi Neyse, kimisine çok. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Birinchi blok xarakterning qalbkesuvga qanday faktorlar ta'sir etadi? Xarakterning qalbkesuvi o'zi xarakterning to'rt turli xarakterlar bor. Ular sangvinik, melanxolik, xarakteri qalbli suyunga necha faktor bor? Shunday faktorlar. pog'od, tasavvur bilan jasad o'rnida baliqsiz deb o'ylayman. Misol uchun jasad o'rnida baliqsiz bo'lganda sirtqi faktorlar, misol uchun tinchlik Xarakteri qalbli suyunga qanday faktorlar bor? Xarakterning shakllanishida qanday faktorlar bor? xarakter erkinlik, yosh kelmasdan tarbiyadagi tarbiyaliliklar balansli, bolani har turli tarbiyalik, har bir uyning tarbiyasi har turli. Bolaning qasidagi, misol uchun jasur o'sib kelgan bolaning qasidagi odamlar tarbiya ishiga ketib o'qib bilib olib aqllansan. stres, negativlik, ko'p vaqt stres ichida odamning xarakteri o'zgarib, zamoncha o'zgaradi. Patologiyasini aytadigan jo'qsiz bizda. Sen o'z patologiyasini olib ketganda biz qalbli suvni Ovqatlanuvchi fiziologik normalar deganda bilamiz. Ovqatlanuvchi fiziologik normalar deganda ovqatlanuvchi janabi sog'liq. Agar patologiyalik shaqday bo'lgan vaqtda ular dieta stollari beriladi. Agar fiziologik bo'lsa, ular normada ovqatlanuvlari hisobga olinadi.
Мысалы, bir күндік ovqatlanуда bir күндік рационал ovqatlaну бар, hammasi so'g'an. Мысалы, дән өнімдері бар, соларды көбірек системалық болу. Рационал ovqatlaну degende bu o'sib kelayotgan odamning dұрыс ovqatlanуына, рационал ovqatlanуына. Masalan, mayli o'limlarda unday normadan ko'p jemiyor. O'zi misol uchun arналған normalari bor, so'g'an qarab, jeu normalar bo'lganda, mal o'limlarini unday ko'p jeu, kemimda bir kunda qilamiz, gramda bo'lib beriladi. Agar quru may o'limlarini taqdim qilish, may o'limlari boshqa tashkilotlarimizning qonunda bo'lganligi sababli beloklar var. Mineral zatlar bo'lib kerak. Kalsiy. Kalsiy. Qat o'limlarida kaliy, suyak odamlar tengli ovqatlanmaydi. Buning jasna da balansli bo'ladi. Shunisini bo'ladi. Hamda uni burun arttirgan avnularida so'g'an qarab, agar patologiya bo'lsa, shunday 16 diyeta. Sizde surette, sol surette tanı anlatımdan organlarının son görüşleriniz gerek. Kimi, aslında nomelet olarak, nomelet, organın tanı anlatımdan bulunduruyorlar. Yani bizim sekreter yazmışlar. Ne var? Evet, şimdi anlatamı çok çıkarıyorum. Ben şu an familiar sezon. Suyun olursa sürekli kanlar anlatımlar olmuyor. Veriyor. Aklınıza değil mi? Bizde ana görünümleri sonunda tasılmaz. Ya, bugün işte sansam var. Sağ bestilesi var, Türkçesi var. Annesinin arkadaşı zaman çıkmaz. Hatta tamasını bilirsin, şuracaksın. Muhtemelen arabayı bilirsin.
Cevabınız neydi? Cevabınız kaç? Cevabınız natural. Yanlış. Birgelerler, buz, birgelerler. 20 minut adı, 3 yoğun, 40 minut. Canlı yayına, ona bakma. Yanlış mı? Ona bakayım. Bu sizin kapağınız. Sizin sonuç yapıyorum. Hadi doktor. Pasportunu al. Pasportingizni oling, kameraga qaraysiz. Buradan yere koyuyor. Her bir bloktan bir sorudan alışıyoruz. Aşağıdan. Tog'ay shoxlasi. Tog'ay murodi shoxro'z. Shahruz, birinchi blok bo'yicha savollaringizni o'qib, shu bo'yicha javoblaringizni taqdim etsangiz. Ovoz chiqarib O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 1 maydagi KP 140 sonli qarori. Shu qaror nima haqida ekanligini aytasizda. KP haqidagi KBS emas, prezident qarori, prezident qarori. Prezident qarori, O'zbekiston Respublikasining prezident qarori Nima haqida ekanligini ayting faqat. Eshitganmisiz? O'qiganmisiz? Ma'rifingiz. Temperatura turlariga ta'rif bering. Temperament turlari. Temperament turlari. Sal o'yga olasiz. Yo'q, hayajonlar emas. Hop, rasmimizga yaqin kelamiz. To'rt. Nechta turi borligini aytib beramiz. Bilasizmi? Shuncha. Hayajon nima? O'zbekiston Respublikasining qanday gigiyenik normativ hujjatlari bor? O'zbekiston Respublikasida gigiyenik normativ hujjatlarga aytadigan bo'lsak, Bunda 4-chi dodda sizga rasm berilgan, to'g'rimi? Shu rasmda qanday anatomik a'zolar, birinchi savol yozishingiz kerak. Keyin raqamlar berilgan, shu raqamlarda shu a'zoga tegishli qanday anatomik xoslatlarni bilasiz, shuni yozish kerak.
Üstü kombinasyonu üstümüzde. Aslında qanday olsa Jadi sudah pengalaman experience. Waktu cenderung gimana sih? Nah, kita waktu yang mana? Sama saja. Onun cevabı rasmda qanday asablangan? Rasmda bosh taraf tepa qismi boshi tepasiga yon tarafida 8-da ko'rsatilgan chakka yon suyagiga tegib turgan birinchisi tepasiga Jawab yok ha? Var mı bakalım? Rasm nima deb yozgansiz? Yozasiz, javob bergansiz boshqa yozgansiz. rasm a'zosi bosh miya sog'liqli. Siz hozir boshqa so'raysiz. Aytganingizni ham yozdingiz. Qaysi birini qabul qilamiz? Yozganingizni qabul qilamizmi, aytganingizni? Ayting. Aytganingizni yozing. Yo'q, nima yozdingmi? Nimaga? Nima yozding? Tepasiga. Tepasiga to'g'ri, bu tavsiyaning tegishini chakka yon qismi. Chakkaga qaragan. Chakkaga Tepa qismini noto'g'ri. Buni mana to'g'ri. Qanday ismi edi? Qoyibroq shoqus. Bunlar fotoğrafını taraftan geleceğiz. Oraya bırak şartımızın bir şey sorar bir şey var. Birincisi, üçüncüsü, dördüncüsü olmalı. Sedikit Vietnam her bloktan bir belirli almaz. Sizden karşı mı? Beni alamıyor. Bunu hatırlayacaksınız. Ya heyecanlı bir yere doktor olsanız heyecanlısınız. Tamam. Neden?
Birini al. Birini aldı kelib o'tirmayapti. Rahmat. Foto. Familiyangiz. Gulnazar, birinchi blok bo'yicha so'rovlarni o'qib, sol bo'yicha o'zini tushunchoqlaringizni aytasiz. Fuqarolar beyin sog'lig'ini saqlovdan chiqarish prinsiplari. Bunda fuqarolar, ya'ni O'zbekistonga tashqaridan fuqarolarning beyin sog'lig'ini saqlash. O'zbekiston Prezidentining farmonlari, qarorlari chiqildi. Bunda har bir jeki inson o'z beyin sog'lig'ini jeki tartibda qaror, ya'ni So'rovlar edi. Fuqarolar beyin sog'lig'ini saqlovdan chegara prinsiplari. Ya'ni sol chegara prinsiplari deganda bizda chegaradan nizomda ko'rsatiladi. Albatta beyin sog'lig'ini saqlash bo'yicha qabul etilgan nizom. Shu nizomda fuqarolarning beyin sog'lig'ini saqlovdan chegara prinsiplari aytiladi. Biz sol haqida aytdik. Siz hozir javobingizda so'rov masalasida ayting, yaxshimi? Eslaysiz. Masalan, prinsip fuqarolarning beyin sog'lig'ini saqlash, shifokor tomonidan ko'rsatiladigan vazifalar, hamshiralarning vazifalari, fuqarolarga olib boradigan, ya'ni shifokorning ham hamshiraning vazifalari, ya'ni biz bu yerda prinsip qo'yiladi. biz so'rovning ma'nosini tushuntiryapsizda. Fuqarolarning beyin sog'lig'ini saqlovning o'zining prinsiplari bo'ladi. Mamlakatda biz shifokor yoki hamshira bu yerda aytayotgan gap ular haqida ketayotgan jo'q. Albatta, mamlakat mas'ul siz aytayotgan shifokorlarmi, hamshiralarmi qandaydir bir prinsipga chegarani o'ziga sen olib boradi. Sol haqida aytayapsiz. So'rov tushunarlimi? Endi Tushunsangiz, prinsip. Hozir kursin boshqa направление ketib Shifokorning жұмысы, hamshiraning жұмысы. Siyosatga qarorga fikr so'rovda. Siyosatga байланышлы, mamlakatda chiqarilayotgan nizomlarga байланышлы birinchi so'rov. Shifokorlarga qo'yiladigan O'z beyin sog'lig'ini saqlovning prinsiplari bor. Mamlakatda qanday prinsiplar? Men жол-жоба көрсетіп тұрмын. Қате айтқан жерім, ондай емес деп дұрыс направлениеге өтіп жатырмын. Өзі har bir zat prinsiplari bor. Мысалы, jinoyat nizomchilik bo'lsin, denсаулық saqlash nizomchilik bo'lsin. Har biri qandaydir bir prinsiplarga chegarlanadi. Мысалы, sudda chiqib turgan odamlar insoniylik prinsiplarini chegarlanib ozod etdik deb aytaman. Bu yerda mamlakatda denсаулық saqlash bo'yicha o'zining Nevlatın prinsipleri bu hafta amelga asıladi. Misal qandaydir жұмыстар денсаулық saqlash tarafida жұмыстар amelga prinsiplarga chegarlanib, chegarlanib, amelga asıladi. Endi yaxshi, uni birinchisidan aytaylik. Ya'ni denсаулық saqlash bo'yicha insonlarning huquq huquqlarini amelga yetuv. Bu birinchi prinsip. Eng teskari, sababi insonlarning umri eng yuqori, insonning qadr-qimmati mamlakatda eng yuqori qadriyat hisoblanadi. Sol uchun endi bu birinchi prinsip. So'g'an o'xshagan bir necha prinsiplar bor. Son so'ralyapti. Qaytib aylanib kelishingizga bo'ladi. Ikkinchiga o'ting, biroq vaqtingiz cheklangan. Shifokor Meyrbekaga tushunib bering. Shifokor Meyrbekka qatnashsin. Shifokor Meyrbekaning o'rtasidagi qatnashib, shifokor Meyrbekadan jo'g'ari hisoblanadi. Meyrbeka bo'lsa, o'rta
o'rta ma'lumotlar hisoblanadi. Shifokor navhasga diagnozni qo'yib beradi, diagnozni aytib qo'yib beradi ham bundan hamshiraga tushunib beradi. Al meyrbeka, ya'ni hamshira sol bo'yicha navhasga kutum rejimidan olib boradi. Meyrbeka shifokorga bo'ysunuvi lozim, o'z oldina жұмыс ishlay olmaydi. Ya'ni qo'ygan diagnozni aytadi, sol bo'yicha navhasga жұмыс olib boradi. Bir-birini tushungan holda shaxsi qatnashda nafaslarning oldida o'zlarining shifoga ham meyrbeka tilida so'hbat olib boradi. Suyuqlik arasında subordinatsiya degan bor. Shu subordinatsiyani saqlaydi. Bo'ysun. Subordinatsiya. Bo'ysunlarning lavozimli shaxslar. Ko'p aytamiz endi. Tushunganlikda chiqadi. Shifokor shu nafasga diagnoz qo'yadi, amaliyotda so'ng bo'ysunlar holda o'zining o'zlarini olib boradi. Shifokor vazifasini Vazifasi shu, meyrbeka yig'in orasida qatnashdi. qaramxatmas. Shifokor taqsimotga Vazifasi. O'qishga savol. Savol tushunsiz. Laborator ham instrumental usul qanday maqsadlarga qo'llaniladi? Laborator ham laborator ham instrumental usul qanday laboratoriya Bularning barcha tekshiruv usullarini qaysi vaqtda qo'llaniladi? Qanday vaqtda laboratoriya tekshiruv usullari, qanday vaqtda institut? qanday spesifik vaqtda laboratoriya жұмыстары olib qo'yiladi? Gigiyena vaqtda olib Kesinlikle laboratuvar terminal mükemmeldir. Muhaslardan. Sibir tapşırı sistem. Qo'shimcha bo'lsa, unda to'ldirib yuboring, undan da bo'lu kerak. Demak, savol berildi, javobi so'raldi.
Agar instrumental bo'lmasa, siz qo'shimcha shampoin bo'lgan, shampoo Fonlar biliriz. Kim savuk ötüdü? Kim topmuş? Dördüncü doğum size süre verilgan. O sürede qanday anatomiyal organ a'zo verilgan, so'zlarimiz kerak. Hamma operatsiyalar, O'zbekiston turli operatsiyalarda mehnatini topimiz kerak. Nasıl organni qanday organlar qilinishi. Tushunarlimi? Birinchi familiyamizni yozing. Familiyamizni a'zo. Sürekli sana yapılmak olur. Siz aslında şöyle O da tasarım bir şey. Şuabımız hazırlanmış. Şuabımız falan. Sızıkları görüyoruz. Qanday organ verilgan? Berilgan. Bizim sonra şuabımız O'zbek tilida siz kılsınız. Stol zadanda endi sharomatida qaramasam. Bunlarda şuabımızdan tanımlanmışlar. Kram olmaktadır. Şanımız. Burada vaktimiz var mı? Kasallik kullanımı. Kurulacağız mı? Şuabımızda bilmezsiniz. Şanımız söyledi. Sizin şuabınızda o sürekli canlı söylüyor. Neler yazınızda? Anladım. Şuabımız zaten nadir. Bu birinci bölümün aslında. Ulatma şartını kesip. Ulatma şartını kesip. Birinci bölümün aslında. Bu anımızı kaydı. Grek mitolojisinde var olsa Atlantik değil. Sürekli. Birden alışkın birga ishlayapman. Nereye koyduk mu? Pasportundaki. Soğullarla bir şeye bir çocuğa çıkmaz. Aa, shuni birga ishlayapman. Bir şeye. Yigitlar çıkıyorsun, olmuştu. Oldu. Hani ne? Olmasın ben zaten size bir yok var. Sizin bağımız, sobağımız. Bağımız var.
В принципе, вот запись тоже нет. Конечно, это надо не собрать, это форма, как за это вернуться, нужно главное. Акаева. Birinchi blok bo'yicha so'rovlarimizni o'qiysiz, ikkinchi blok bo'yicha javob qaytarasiz. Do'stlar, bu so'rovimiz. Birinchi blok, birinchi so'rov, mamlakatning chegarali nizomlari qaysi? Eng asosiy so'rov. Aytavering. Mamlakatning chegarali nizomlari insoniyatga байланысты nizomlar bo'lib hisoblanadi. Mamlakatning chegarali To'xtab turing. Siz so'rovlamayapsizmi? Mamlakatning eng chegarali nizomi ne deb so'raladi? Siz so'z bo'yicha javob qaytaring. Siz hozir ba'zini bahslayapsiz. Может, deb alinib kelayapsiz. Biroq u siz ba'zdan bahslayapsiz. Hamza chegaralidan bahslayapsiz. mamlakatning chegarali nizomlari misol uchun konstitutsiyaviy nizomlarni so'raydi. Mamlakatning chegarali nizomi qaysi deb konkret so'zlar. Nezakdan kelib chiqadi misol. Siz aytayotgan sog'liq saqlovni neberib, bizda chegaralab bo'lgan. Mamlakatning chegarali nizomini aytib. Конкретно Денсаулық сақтау билері содан келіп шығады да бәрібір. Денсаулық сақтау болсын, ол басқа тарау болсын, құрылыс тарау бола ма, әңгімесі бір зат шекарына келіп шығады низамлардың бәрі. Президенттің қарары болмауы. Konstitutsiya chegarali. Nizomlar misol uchun konstitutsiya chegarali nizomlar kelib chiqadi. Prezident farmoni bilan prezidentning bashoramasini prezidentning usulisi bilan sol nizomlar kiritiladi, ham so'larga o'zgartirish so'rovlar qoldi. Eng chegarali nizom yo'q sonda. Konstitutsiya mı? O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi O'zbekiston Respublikasining eng chegarali jo'xori yuridik kuchga ega bo'lgan eng chegarali nizom sol deb aytiladi. Endi siz so'g'an konstitutsiya ne ekanligi, uning necha bor statsiyalarga qarab ekanligi, qachon qabul etilganligi, so'lar bo'yicha podrobno ma'lumot berishimiz kerak. Har birimiz bilamiz, har birimiz mektabdan boshlab o'qitgan so'zni. Misol siz aytayotgan densaulıq saqlov bo'lgan boshqa bo'lgan hamma taraf so'zlar bo'lib chiqadi. Konstitutsiya o'zi oqibatdan kelib chiqadi. Oqibatdan darak qancha deymiz? Ish istatilgan konstitutsiya. Chegaramiz. Jangan referendum qatnashmaydi. Qatnashmasin. Bari turay. Bu narsa uchun bo'ladi. Yaxshi so'rov. Ekstra vertikalizm. Sudah nasionalizm juga menyatakan su inson organizmi belgilangan moddalardan turadi. Insonlarga kerakli bo'lgan safarni biri suv bo'lib hisoblanadi. Suvda kunlik har turli kasalliklarga
su arqali belgilanadi, azu jinslar bilan belgilanadi. Ovqatdan oldin yarim soat oldin bir stakan suv ichgan odamning sog'lig'iga foydali. İnsan adam bir kun davomida 2-5 litr ko'lamida suv qabul kerak. Sebebi suvning quramida makro va mikro elementlar bor. Adam uchun juda foydali bo'lgan. O'ta masalada suvning bir qancha xassiyatlari bor. Organizmga yetmaydi. Nüfuzun gücünü hissettirişken su kabukları. Bu organizmde üstünlükle kalır. Sebebi su organizmde zaten su kasiyetini asrardı. Adam organizmine kırpmayı su içeri akalı sırtı ortalıklar şartları asimetrik disimetrik prosesi şu sınıf oluyor. Zaten nasıl da katmasıdır. İşte organlarda kazalarda katmasıdır. Buyurukun ispirliği oluşunda su ahmiyetli. Normal ispirliği oluşunda. Birincisi demek olduğumuz gibi ahmiyetli, ikinci fizyolojik ahmiyetli. Hazır akıtının organizmin yaşaması, temasıkat etmesi, fizyolojik Genel ahmiyeti adamda onlarda tazalı, kollarda tazalı da genel ahmiyeti ülken oladı. Sebebi su, bir tazalı, kol tazalı, olmaya alganda dinle tazalı da dinle de ülken oladı olmayı. Ciddi genel tazalı. Teyze olmuş. Size suret verilgen, bu surette kanda anahtarından koydum. Kandan olmuş gibi, kanlamaya sebebine, bu suretlerin kandanlar. Sonra anahtarından cinsini çözmüşler. Bazen kalınmasın. Surette kandan anahtarından koydum. Suyu, Sonuna yönelik olmamıştır. Bu anlamının yüzüne sorulunca anlatımdan tüm yanlar sorulur. Su, toz, Şu an bir birazdan sadece. Suresi konuşmak oldu. Uzunay sarkısı yok. Organın mahiyeti olmak. Suyu kuruş, konu suyu. direkt suyu. Direkt suyu. Kayısı direkt suyu. Koldan direkt suyu. Kayısı direkt suyu. O yüzden koldan direkt suyu ve geceleri kapatıyor. Sıra suyu durduğunda kayısı direkt suyu. Siz az direkt suyu. Direkt suyu. İkincisi. Tamam. Tamam. Bak uzaklarını mı bozuyorsunuz? Bu surette Merak oldu. bilek suyukları anlatıyor. Bu şana, mesela tek suyuğu yapamaz. Bu kurusuna çekeceğiz sanırım. Tek suyuğu, bilek suyuğu. Ne oluyor? Tek suyuğu. Siz her zaman anlatıyorsunuz. Çok iyi. Mayıs tarzı yıkılıyor da nasıl anlatıyor? Bırak bu yüzde bir surette suyukun atma etmesi gerekiyor.
оған келеміз. Соның түзілісі бұл қырлары, ұяқта басы бар, мына жерде болмасы бар, мына жерде өзгертісі бар. Солар айтымыз келді. Солар жазылу керек. Жазылу керек біз ма? Олар жақсы батасын айтып. Бірінші сұрауға бес балл қойды. Әсімәдинова кім екен? Атаева. Атаева атын білу? Бірінші бесі, екінші, үшінші, төртінші, Общий будет. бірінші бес балл. Екінші Паспортыңды аш. үшінші алты, Жақында. төртінші сегіз, жиырма тоғыз. Болды. Паспортын қойыңыз. Бұны әр блоктан бір-бірінде Бұлыңа сауалдың 20 балдың максимал балдың болды келген. Паспортын түскеннен Дауысы Бірінші болады, бірінші сұрау. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинеті қарары 12-15-22 жылдағы 677 саны Арал бойы регионы қателестірген кардиология, анестезия, хирургия, және медицина орай турсында. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 12-11-2011 жылдағы 677 сан Арал бойында, Арал бойы яғни қаласы, бұл жердегі халықтың тұрмыс жағдайын жақсылау, оларға жақсы медициналық жәрдем көрсету сипатында, оларға кардиология, кардиохирургия, медицина орайы шөкімесі турсындағы фарманы парафрейзинг сұрауды, берілген сұрауды сіз обратно полностью қайталағансыз. Сіз шүкірнесті турсында фарман қабыл етілген. Бұл жерде мысалы ретінде көптеген вниманиелер ол жердегі аналар мен балалар, солардың денсаулығын жақсылау, оларда жүрек қан тамыр кеселіктерінің алдын алу, соларды емдеу іләжлары шүкірнестірілген. Ол жердегі халықтың машқаласы оларда мысалы жүрек қан тамыр кеселіктері пайда болғанда мысалы олардың мынандай общий неде айтып жатырсыз. Яғни сол менің мақсатым не зат негізінде. Соны айтын, главный зат айтын. Басқалар кереміз. Сұрау білесіз ба? Білсеңіз айтың. Жүрек қан тамыр кеселіктері несінің кеселігінің ерте анықталып, оларға диагноз қойып, жақсы емдеу іләжларын өткеру. Ол өзі нысанда сүт жазылған ба? Басқа? Бұл қарарда мысалы ретінде шет елдерден сол кардиологияға байланысты аппаратураларды, дәрі-дәрмаларды жеткеріп беру, үздіксіз тәмінлеу, басқа да іләжлары. Типадан жаңағыдай дилер белгіленді. Орайды шөпелестіру, ол орайдың типаның вазифалары. Бұл орайдың типар вазифаларының яғни сол Науаи, Хорезм униетіндағы, одан кейін сол Арал бөлімдеріндегі балалардың сол жүрек қан тамыр кеселігінен беті анықталу, профилактика, солардың әңгімесі берілген, олардың типар вазифалары, олардың мотивациялық тазалық, тәмдеу, олардың әңгімесі соның ішінде кіргізілген. Сіздің айтып отырғандарыңыздың қамысы общий положениедегі
zarlar hisoblanadi. Shuning uchun sizga men birinchi so'rovimiz bo'yicha 10 ball qo'yaman. Ikkinchi savol psixogigiyena deganda psixogigiyena Psixogigiyena. Yana emas. Biz gigiyenaga deb olsak gigiyena desa. Gigiyenani aytdim ғой deyapman. Bölmesini kimesini desem Üçüncü soru sanitar tekstil usulü. Üçüncü soru sanitar tekstil usulü için falan. Video yapıyorum. Sanitar tekstil usulü için. Sanitar tekstil usulü asal hatunların hamda ülkelerin Өзіңізді басқа болсын, қайта өтіне болсаң. Su şişesi, su bilmiyor. Қонақ әсілін жоқ бере беріңіз. Сұрауды түсінігіңіз бойынша, білетіндеріңіз бойынша. Оған алдыраудың керегі жоқ. Қағазда жазылғанда сөздің бойынша жоқ Sanitar gigiyena tekstil usullarına azal ovqat önümlerinin sularning ichidagi zaharlamalar bor yoki yo'qolgan tekshiruv qandaydir bir korxona yoki talabga javob beruvchi ularni tozalash больница
Azotlar kanallarına göre. Azotlar kanallarına bundan hani sürücüler var. Sonra da soru az afat kartmalarında ishlab chiqarilayotgan qanday az afatlarni kачестволari go'sht urnlari bo'lsin. Keyin birinchi Sizga surat berilgan, shu suratda qanday aniqlanib qolgan. Sol aqlni yozishimiz kerak, ham numeratsiya berilgan, to'plamlar. Shu organlar kesib aniqlanib qo'yilgan qoldirishimiz kerak. Yozishimiz kerak. Familiyamiz yozishimiz. Familiyamiz ta'rifimiz kerak. Suratda ne berilgan, qanday aniqlangan. Sürekli atmaya çalışsın. Minusunu tekrar. Neyse, olduğunu söyleyeceğim. Qanday bir olduğunu so'rashning Buni javob berishsa, Javob bo'lsa bo'lmaydi. o'zini Yazım javobi yo'qdi. Bilmaysangiz, bilsangiz bilganingizni yozing. bilgan o'zini javobingiz to'g'ri deb bilsa qoladi javobini. Hozir vaqt ketadi. ya barmi javob? O'zini bir javobingiz unda. Sotuvchi zaten bo'lsiz. Keyingi adım. Kim qanday bo'ladi? Ha? Hayır, bilmem. Sen? Aygır. Lüks topluluğu öğreniyor. Ne? Mening subyektiv Размещение. Еще вам есть вода. Şu işi Herkese bir sekiz. Dört harfler. Demek ki şu kalemi 18 güzel. Ne oldu? Özümün sordan sonra özümün zamanı hiç kimse basınca savun veriyor. Daha bir şey yok.
birinchi blokda o'qing. 2023-2026 analardan havola sog'lom bitimlarga ustun turadigan bag'dadlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 25.04.2023-yildagi 216. Onda şu analar hem de balalarning Denсаулығын сақтау бойынша, вақытында көліктерден өтуі бойынша қандай да кеселдердің алдын алу алдын алу дегенде мысалы үшін ол бала ана хамилетар уақытынан бастап тибби көріктерден өтіп тұру yaxshi birinchisi ketdi. Ya'ni so'tra bunun sol nima bir necha neler vardı? Bağdarlarda. Siz birinchi bağlar yani kesilliklerin aldın alı degenlerin bağlar evet var hem de bağlar ileride vaqtında ko'rgan profilaktikasini alib boradi. Yaxshi bu bir bağdarlar ham tabi bir necha bağdarlar bor. So'lardan aytsak bo'ladi. Мектепке шектен қалған кредит қылады. Ешкеңіз қайтеді? Психопрофилактика түрлерін айтın. Türleri. Bilmeseniz bilmeyelim deyip aytın. Vaqtda almang. Санитарный эпидемиология қызметінде қолданылатын нысаналы жүйелер неге кіреді? Medikoprofilaktika topsirdingiz ya. Sol үшін сондай сұраулар түсіп жатыр да сізге. Санитария деген, профилактика деген, эпидемиология деген. Sizge suret verilgan, sol suretda qanday aqlni olib bo'lmaydi. Sol qolganimiz kerak, qon numeratsiyalari. Numeratsiyalar o'yindan Kaldı.
Aşağılarında yazı, ameliyatın tamamen öğrenci yazı. Bu ordunun anatomiya konuları için. Bu düzgün sözcüğü. Bazı kapılarda çizgileri ne kadar yapıyoruz yani. Şamak suyu. Qaysi biri dürüst söyleyip hamısı. Sizler üç sefer. Akıl rızvanızda, hamısı dedi, akıl rızvanızda yazın. Akıl rızvanız. Hani? Bunu zor bakacağız. Neyse olmazsa. Ben o şanak söyleyeceğim size. Siz hazır şanak demiş, şanbaz dediyse şu. Şimdi size şu adını sıkıyorum, alın dedik. Kısmen biz de soralım. Razı şunlar çok güzel dediniz. Orada şanak söylüyorum. Özür dilerim, şanak sonlarına gidiyorum. Bu suya dolar, bu çok suya dolar, suya dolar. Ne bakıyorsunuz? Ben yazıyorum. King's King. Kimse. Birincisi o şey. Yedinci Pasportinizni alıp bana degan yozib berin. Kamera. Kamera. Ko'rsatib berin. So'g'an, o'zimizdan ne bo'ldi? Her noktada bir budan birini alsın, budan birini alsın. Ama alt gitmesin. Sudan birini alsın. İlk görünüş bloktan birini alsın. Famílias. Geliyor mu? Hasan. Ne? Geliyor da. Rusya kanalları. Bu videoda da bakıyorsun. Kapasite sana. Üçüncü blokun sonra altı oldu. Şu bu. Üçüncü blok. Kaç gidelim? Üçüncü blok altı. Ne kadar gidelim mi? Bakanların kimi? Bunlar neden ortası uzakta getirdiği Onda ne? Neler? Nasıl dedim?
Goodbye, bye. Aysen. Yani işler varsa uzak bölgelerdeki bir götürülebilir. Demiş. Şu olması olur. Şimdi şöyle bir basit. İşte bu doktorası sizlerin ne gibi çok verilir. Birinci blok sorumuz paralardan sonra saklandığı takipimiz var. Paralardan sonra 8 prinsipten ibaret. 8 prinsip edebiliriz. Paraların detayını qo'rg'ovni bir necha prinsiplarga tegadi. Sol prinsiplar qaysilari ekanini aytamiz. Ularni detayli bo'lsa uchun har turli uylarda o'tiruvi, ko'riklarda o'tib turuvi. Nima Aysel? O'zi har bir qarorga biz zammar bor. Haqida zammar qarorlarni reja o'qib zammar. Son zammar qarorlarni reja o'qib prinsipleri ko'rsatiladi. Sol zamonlarda bizga tushuntiryapti. Ya'ni mamlakat qarorlarni reja o'qishlarda qandaydir prinsiplar chiqariladi. Siyosatda qarorlar So'z qaysar etib birinchi so'rovimiz sizning siyosat mamlakatlik nizomlarni oilasida so'rov. Shu so'z davlatda aytasiz. Davlat tushundimi? Unda javob bering. Biz hamma zakonlarda birinchi balonni nima deb hisoblaymiz? O'zimizga sog'lom saqlash uchun ko'riklarda o'tib turyapti. Sinfga so'zi bo'yicha undan keyingisini o'qiymiz. Qachonlardan o'zini yer qanday almaydi. Akıl sayıklar, kontrol boğaz şahslar, akıl niyesi saklılar. Niye var? Bu yıkımda var. Şöyle, kodadan bulabiliriz.
Hazır köşe sonuçta bir özel olarak hazır ilk savolda götürdüm. İlk blokta. Şu blok kişiler ne vardı kadınlar. Kişiyle kullanılan birisiyle eski kullanılan oluyor. Sonra katılırsan sonra katılırsan başında mı? Dolmasın var. Hep yıkadın mı bu bakımda? Bunu daha sıkıntı. Uzak olabilir. Ama sen katılıyorsun. Bu ortada uzak olabilir. Sonuç cahil oluyor. Anacığım, durumumuz tutmuş korkuculuk. Blok İstersen. hadi bakın o zaman bir iyi kadar var. Sonra blok uzak olan bir şey var. Üçüncü blok. Şurada bir şey ki bu da. Maalesef üçüncü blok. Üçten soru aldım. Yok. Dörtten aldı. Aldım.
Var, bakmaz kol. Şu an olsa açalım. Yalnız bana. Şu an çok da biraz kullanırız. Hemen önce dön. Cene bir sorduğunda sonra şu bakımda. Üçüncü bir konusuna var. Orta. Oğlum soramız da Dezinfeksiya suları. Dezinfeksiya suları. Evet. dezinfeksiyanın qanday usullari bor? Fizikалық, химиялық, биологиялық. Mexanikалық. Dezinfeksiya o'zi jumaqlovchi ham, kundalik ham jumaqlovchi bo'lgan islanadi. Kundalik jumaqlovchi bu kundaliklar. Yaxshi, mexanik dedim ya, biologiyalik, fizikalik. Durs aytdimda. Mexanikalik ham, fizikalik deganda ne tushunasiz? Fizikалық, Aytganmen bilum kerak-da. fizikалық sular bunlar Xarakteristika ber deb turibdi. qaynatuv sular, Fizikalik. fizikалық sular. Qaynatuvdan boshqa. Şu anda basalar gibi birinci savolimiz ishi ikkinchi 16 uchinchi 14. 14 to'rtinchi o'sha aytilmagan Çok bilemem. kim Anlayın. Ibara paga bedmiş. Bilmiyorum ya, bundan neyse. Masal Ibara paga bedmiş. Özbekçe. Medyoga bulardi. Medyoga. Oturun, anneciğine bir soru bakalım. 11 protokolumuz Çok fazla. 7 protokolda Ya mine to'xtam. Siz kimsiz? Niye olsiz ondan ne medyon? bunlar bizde ko'maratib ketuvgan so'nggi shaharlarga yetkazilgan. Yili 2 sanfat bor ekan. Ne bu bunlar bazı? İşte almayı turibdi. O an qaramamiz kerak edi. O'rtasini bo'lib. Bu paket apat biri. Böyle alaveri var. Her önceliğini alman. Aslında Birinchi savol o'qiydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mujahidin Jumhuriyet yig'ilishidagi protokol 310 soni qarori mazmuni qaysi? Aytavering ben. Şu an yok koyuyor. İkincisi. Yigitga patsiyentga tushunib berdi.
hamshira patsientga tushunib berganda birinchi bu nafas kelgan vaqtda eğer ağır kelgan bo'lsa, onun subyektiv, obyektiv tushunmaymiz. Shaxsiy qaror-qatnashlar bo'lishi kerak, etika, estetika, analitik qilish kerak. Etika suyungi madaniyatimiz. Patsientga yaxshi qaror-qatnashlar bo'lishi kerak. Bana basıp satmış. Bir kıyımdı. İyi bomba. Çok acı. Mamlakatda sanitariya baholovida qanday жұмыстар olib boriladi? Mamlakatdagi sanitariya жұмысы olib borilganda oziq ovqatlarimizning sularimiz tozaligi, asosiy energiyamizning tozaliklarini sterillanganini qilishimiz olib boriladi. Şöyle noktası keyifli olur. Zaten olma ulaşa bazılarda var. Medisinski medikasyon senter. Onun sistem var. Bir soksak oluyor. Özünün bağları var, vazifeleri var, maksatı var. Solar boyunca belirleniyor. Kim sınıfı? Bana soğuk sureti var sonra. Familiyamız ne kim nakit veririz? Surette qanday aralashmalar bo'ladi? Familiyasi, aqlisi. Qonunlar, nominatsiyalar, tariflar. Bu organlar tizimida anatomiyani tanlaydi. Birinchi, suratda qanday a'zo bo'ladi? Tanlashi. Shunday javob. Turli sifat.
Bari Sudan bir kadar mı? Soğuğumuz var sizin. Ne? Hava çektiğin. Benim mi? Kanday Uzaktan Şuradan soğuk. Ya hazır çazı hiç oturuyor. Soğuğumuz var. Soğuğumuz kaldı. Hava çektiğin. Sanat senin uzaktan bir ürün alamaz. Nadia boyunca Şimdi hep ya kayısı Müslümanımız inşallah. İnşallah. hemşire sanatlar işte bir şey yapıyoruz. Qaysi fakultet so'ra? Sen farmatsiya mı? Sanatlar bir olmadan şey yapıyoruz. O'zini olib qo'y. Pasportini Birinchi nol, uchinchi, to'rtinchi, diplom ustida. Har blokdan bir so'rovni beradi. Sanat hizmetlerini nazmını Hurmatlanat sanat. ya Allah'a tavsiye farmasi uzaktan gelen kızlar olsa, gelin olsa, balalar olsa da çıkıyor. Oturun. Familiyamiz Rim Valdir. Ahmet yok mu? Soğan olsun. Demişim bak. O'zbekiston Respublikasi Ministrlar Kengasida o'zini bandlik shaxs reytingida yuridik Johnson iskerligini tartibga solib, ularga to'g'risidan qarab 17 sentyabr 2021 yildagi 578 san haqida tushunamiz. Birinchi savol beraman. O'zbekiston Respublikasining Ministrlar Kengasining o'zini bandlik shaxslar reytingida yuridik Johnson ishlab borib soliq ularga to'g'risida cheki iskerlikda biznesni rivojlantirish ham insonlik shartlar insonlarga yem bo'lmasligida vrach yoki shifokorlar atna klinikalar ashu ham shaxsiy klinikalarda insonlarga emliyor. Bizlar birden klinikaga solmoqda. Birinchi so'rovning ma'nosi o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida hamshiralik isi, ya'ni miyabekalik isi iskerligini amalga asro tartibi haqida imzolandi. Bu klinika shu xususiy sektor emas. Bu yerda ya'ni o'zini band etgan fuqaro sifatida miyabekaning qanday mumkinchiliklari bor. So'lar haqida aytdi. Siz so'lar haqida aytsangiz kerak. O'zini band etdi degan Siz hozir xususiy sektorga ko'p yaxshilab ketyapsizda. O'zbekiston Respublikasining 2010 yilda 5-chi prinsipga bayonotda kadrlarni жеткирүү ham yuridik Johnsonning har bir rayonlar o'qutuv ham rayonlar turmushini yaxshilash ham salomat insonlar Siz bu haqida o'qidingizmi? Qaror. So'g'an tekrar qaror chiqqan. O'zbekiston Respublikasi Sizni o'qib ko'rdingizmi? Ministrlar Ya, so'rovlar yaxshi, bu miyabekalik o'zini band etgan fuqaro sifatida qayerda dizayn etilgan? Endi bu o'zini band etgan prezident tizimini o'tib qayerda tizimni o'tadi? Sog'liqni saqlash ministrligi
Ularda birinchi kadrlar keltirishni o'qituv ham Erbekov Mamalov haqida to'liq bilimi ham bilim ko'nikib olish uchun masalan o'qituv bolalar ол дипломы бар адам барады да u yerga. Tamam. Значит, не oladi? Денсаулық сақтау министрлігінен мұстақил хемшира болып, өзінің өздеріне сөйтіп не болады? O'zining qanaqaligi bo'yicha emlakxonalarda жұмыс алып borу ilojlari. Emlakxonada жұмыс алып borу, o'zing-o'z kompyuterga kirish. Ular, ya'ni qarorning mazmunini to'liq o'rganmasdan, biroq basini sal basadınız, biliminin to'liq javob deymiz. Asosda? Asosning bormi? So'rov va javob ретінде. Keyin misol bo'ldi. Ikkinchi. Ikkinchi bo'ldi. Dentologiya normasini buzilishi sebeplerini ayting. Respect. Feelings. Sirtqi o'rtaliq faktorlarni odam organizmiga ta'siri o'rganishni ham baholagan usullarga qaysi usullar kiradi? Ultraviolet nurlardan D vitamini alır. Keyin yurdim. Sizga surat berilgan, bu suratda qanday anatomiyalik organ bor? Berilgan yozishimiz kerak. Ham numeratsiyalarda xatlanadi. So'ng javob yozamiz. Suratda qanday anatomiyalik organ?
Men javobni so'radim. Unda familiyangizni javob yo'q. Bu suratda shikar suyu basıyor. Uning video tasını video kursuna. Yetmişi, üçüncü, dört, Qaysi fakultetda? Pasportni qanday qilib? Qaysi bastıracaksınız? So'rab oladi. To'plardan oladi, Zaynep mesleğini yakın arkan da var. Hadi gidelim. O video ya. Karaların milletlerine karaların yurtuşuna Birini aytib bir so'rov o'zi negizida. karaların milletlerine yani karaların milletlerine kılavuz soruyorsunuz. Milletlar qanday? Mesela 18 yaşa toplanan ma'lumotlar ularni o'zlari 18 so'ragan edi. Har bir odamni mamlakatda bemor qo'ygan. Endi so'g'an jarasa mamlakatda har bir fuqaroning majburiyatlari, ya'ni minimalari ko'rsatilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida insonga minimalari ko'rsatilgan. Tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan. Tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan ular boshqa azoblar. Har bir odamning so'l mamlakatda majburiyatlari bor. So'lda minimalari. Sular hakkında ekan. Basılı kalıp gitti. bilim alım milletlerine kılavuz soruyorsunuz. O hukuk. Çok şükür. Kings'in eti duyuyoruz aşağı bakacağız. Karakter aksentuasyası bilinci. Karakter aksentuasyası bilinci. Adadagi bir jeki o'z karakteri bo'lib hisoblanadi. Var mı fırsatınız? Aksentuasya degan tushuntirib Akcent dediğimiz sözümüz ve konuşmalar kutsal mu? Yani
Üçüncü. Keyingi. Kalsa bu. Meditsina etikasi deganimiz ne? Meditsina etikasida 5 qoidalar. Ayta, meditsina etika degani. Meditsina etikasi nafaslar bilan birlikda bo'lgan qaror-qatnovni buzib bo'ladi. Ya'ni yaxshi so'zlar bilan, yaxshi fe'llik bilan ularni qabul etish kerak. Masalan, nafas olayotganda ularning жағдайларына нелеріне қарап Қағидалар neydi? Etika қағидалары деген бар ғой. Медициналық этиканың қағидалары. Қағидаларын айтып бер. Kimler сақлайды бұл қағиданы? Врачlar mı, медсестраlar mı ya? Hemşireler, медсестраlar сақлауы керек. Hemşire мен медсестра бір зат екен. Hemşire мен врачlar. Науқас mı? Nafasa etikası buzuluğa керек қой. Мәселен, бір науқас келген кезде, науқас келген Қағидасын айтты, қағидасын. Нелер кіреді сол этика нормаларына? Hemşirenin врачтың біріншілері сұрағына науқаспен қарым-қатынасы болуы. Мәселен, жақсы сөзбен қабыл етілді бірінші. Айтылған жерде ешкім бағынбас, кейінгі өтіп, кейінгі екінші болып. Кейінгі болып. Төрт. Үшінші. Төрт. Төртке еді ме? Төртке еді. Фамилияны жаз. Bilmedim. Çok şey. Kırgız kimsin? Hadi gelin. Hadi. Yazınız. Çıksın Şüphteri. Müslüman. Şüphteri. Yanlış Şüphteri dedi. Bağımız nasıl tutaklanır? Akvariye çarpıp bir yıl çarpız.
Kel. Pasportingga yap, ash pasportingda. Dokumentingni akib ana yerga qo'y. Pasportingni ash. Altı qo'y. Uchinchi blok. Har qaysi bir Suvat bereyim. Suvalda Birga necha qo'ydingiz? Birga o'zi. Ikkiga. Yetmiyorsiz qo'ya. Uchga. Altı. Altı. Muhtar su akib berish birini. Masa kullerden akib bir. Şarifadan al. İşi bazı koy Türkiye bütün. Şahit yerde var. Sini para. Bir böyle. Katnaz, birinchi blok bo'yicha so'rovlarda professor, sektor bo'yicha uzatmalarimizda javob berasiz. So'rovga javob berasiz. Biletni uzatdingiz, shu vaqtga javob berasiz. So'rovga javob berasiz. Javob berasiz. 2026 жылдардан мөлшерленген жаңа Өзбекстан рivojlanish стратегиясының qaysi бағыттарында медицина тарауы жөнінде айтылған? Strategiya deganda. Beshinchilar. Yetkiyordan üç adam soruyor da. O şu parmak sevdiğim kremi. Bilasizmi? Ana, qo'ydirib oldingizmi, ilinmasdi? 27-26 yillarda strategiya qilinadi. So'ng ishni sog'liq saqlovlarida e'tibor qaratiladi. So'ng qaysi bag'darda aytadi, sog'liq saqlov. Hemşire. Işte stajyer yerlerinde olan ayrı Kim isteyse. Aniq maqsadga yozilganda u yerda. Медициналық деонтология деген не? Медициналық деонтология дегені деонтология әдел пікірімізді деген маңызды алады. Бұлар типарының hemşireleri, yakabıraşları, patsiyetlerin noktaslarının arasındağı özleri söylediğini söyledi. Tiparlar bu sabit olup, burada tiparlar büktür bölümünde verbal, non-verbal sabit söyledi. Verbal sabitte bu tiparlar patsiyetinin turdan turu, blok hakkı, yani sabit hali bağlılığımız. Arkadaşlar non-verbal kelimelerini olursa mimika, her türlü iz hareketlerini patsiyetlerin söylüyor. Onlarda жағдайларын біліп қалады. Деонтология грек тілінен алынған болып, деонто зарur, анық, сәулет деген маңызды. Логос деген ілім деген. Сол жақсы қарым-қатынаста болу. Ятрогения деген. Deontologiyaның ба? Ятрогения деген.
kesilen to'g'ridan to'g'ri aytmaymizda nafasga umuman aqlanmagan. Politsiya xizmatga kelib onasidan qanaqa qilsa qanday bo'ladi? Vrach jo'xori ma'lumot. Hamshira o'rta ma'lumot. Bu qanday bo'ladi? Xabar ma'lumot bo'lmasa o'sha so'ramaydi. Hamshira diagnoz. Vrach diagnoz qo'yadi, hamshira so'ng o'rganadi. So, diagnozni nominal istemaydi, hamshira so'ng o'rganadi. Nasıl ko'rsatma shu Nafasda umajlarning baholarda qaysi ko'rsatkichlarda hamshira aniqlovchi. Nafasda umajlar. Nafasning ulama жағдайы kelgan nafas. So'ng ulama жағдайын aniqlayacaksın. Obyektiv, Holat. subyektiv. Sonda nelerga e'tibor bersin? Ko'rsatkichlarni ayt. Birinchi, nag'am. Ikkinchi, nag'am. Uning ahvoli, To'rtinchi, qanday shaklda ekani, to'rtinchi ne deganda endi tushunsak bo'ladi. To'rtinchi tekshirib ko'rildi. ne? To'rtinchi kiyimni ne? Nesini e'tibor bersin? Yuzini rangini, situdan so'rab surishtirib so'raladi. Qaysi yerda olib turganligini. Ko'rsatkich deganda mana zatlar deb aytsa. Nelerga e'tibor bersin? Yaxshi tersini dedi. Qabullaymiz. Yana nesini e'tibor bersin? Nesini e'tibor berasan? Hamshira uchun ahamiyatli bo'lgan yerlarni aytib ber. Qaysini esini tutirding? Medkollejda? Laboratoriya? Laboratoriya bo'lsa bilan kerak. Keyingisi o'ta. Klietka strukturasidan suratga chiqarib organlarni ko'rsatib.
информация береді. Qaysi o'yinga yazdingiz? Birlik qabul edim. Yaxshi olmuş. Tushga yuzlashdim. Tushga yuzlashdim. Onu fazlası olmuşuz. Güzel. Bir şey yapmış. Kalemiz. Evet. Okumadınız. So'zini yazdim. Tamam. Birinci genişi koydunuz. Buraya göre. Yedi üç mü? Üç. Dört mü yedi? Oturmak güzel ya.
Salomatlik ordeni kimlarga berilyapti? Birinchi so'roq javobi. O'z qisqa javob. Javobimiz qanday? Farmatsiya basamidi? Kami bulan ke aldım. Bir şey koydunuz, hatta aytın bayramı. Birinchi so'rovga javobim yo'q dedi. Birinchi so'roq familiyasi kim edi? Elnur. Farmatsiya bog'larida O'zbekistonda birinchi savol, ikkinchi 14. Uchinchi yil o'tdimi? Uchinchi yil o'tdi. O'quvchiga savol. Farmakonomiya so'zi nimani anglatadi? Maqsad. Maqsadi. Maqsad degan bar so'ramdi. Niye o'qimaysiz? To'liq o'qing so'radi. Farmakonomiya so'zi nimani anglatadi va maqsadi? Farmakonomiyaning maqsadi o'simliklarda Şablonunda. Yardımcı. Beşinci reaksiyası. Ana, izini oluşturmayan cazip git reaksiyon. İzin, familiyamı teş bakarsın. Ana, reaksiyon jokarsın caz familiyamı da. İzin cazip git. Bir şun gerekene mi?
Onu bakabiliriz. Nazar oldu, nazar. Formalist. Formular, kimya, aqua reaksiyalar. Keyin kiraversin. Olmazsa hoş. Koyun analar. Biraz koyularmış. Yakın hani koy. Koy. Şey pasportunu da al. Pasport. Aç. Yok yok. Resmen bir şey. Arkasından böyle Neyse, birinci savunma ikinci savunma ikinci savunma üçüncü savunma dördüncü savunma buna bağlı bir şey yok. Buna kaçıyor. Ben işte okuduğum zaman söyleyeyim. Aralarını buluşlar. Ne geçti? Hangisi? Abdurrahman ve Faride. Haber bir şey yok. Birinci savunma dosyası okudun. Aralarını buluşlar. Aha. Numaralar kadar çıkmak lazım. Aralarını buluşlar. Har bir fuqaroning o'ziga yarasha bilishlari to'g'rimi? Qaysilar? Shular. Vatandaş himoya qilish. To'g'ri, birinchi to'g'ri. O'zbekiston Respublikasida yashagan har bir fuqaro vatanini himoya qilish majburiyati bor. Va boshqa Sen yola koysa olmasın mı? Üçüncü kitabı. Daha sonuçlar şifakar sıra degan nima? Şifakar sıra. Sen gel. Kazak mı? Biraz da Özkan'ın. Yazma taksın. Reaksiya devam ediyor. Kışkı var mı? Aynen.
Birinchi Qo'rqib qoldi. Birovni aytmadi. Ikkinchi. Murat Bey. Birinchi blokni savolini tanlaysiz. Последний. В каких учебных заведениях созданы центры развития народной медицины? Больше всего в институте и МИТе. Созданы учебные заведения, там, где проходит народная медицина. Например, приготовление разных лекарственных трав или виноград. Расскажите нарушение норм этики и деонтологии. Норм этика – это этика при общении с больными. Здесь речь идет о нарушении. Нарушение норм этики, когда разговариваешь грубо, например, с больными или же с коллегами. Деонтология – это общее понятие деонтологии – это уважение к окружающим людям, взаимопонимание. А нарушение говорится в том, что убить человеку. Это любое нарушение, да, и деонтология, один медицинский персонал. Значит, что с ним происходит? Медицинский персонал? Если медицинский персонал грубо относится к пациенту, это уже нарушение. Он сделал уже нарушение. Дальше его судьба какая? Что с ним происходит? Его уволят с работы. Сразу? Ну, наверное, сначала попросят прощения у человека, который не будет пациентом. А если они простят, то могут продолжить работу. Или Можешь же... сначала определить, что случилось, комиссия с этим. Определить. Да. Может, он не знает.
Ну, бывают разные случаи. Он может быть не виноват, если пациент сам начал его любить. А коротко говоря, медицинский персонал не обязан трудить пациента вообще в любом случае. Не должен трудить. Вы это не сказали. Верно, да? Что обозначает слово гинекология? Дентология – это Буквально смысл. этика. Этика. Дентология – это дентологическая этика, общение и Дентологические этики, да? дентология. Термин гинекология. Что обозначает сам термин? Это этика, общение с Что такое генез, что такое логос? логос учение, Да? дента учение. Здесь у нас ответ не полностью. Кем же делать смотришь какой? Что-то сказали. Как дозируют пустые вязкие нормы, малоподвижные жидкости. Вопрос можно? Как дозируют пустые вязкие малоподвижные жидкости. В лабораторных условиях Здесь имеет в виду практических условиях. Простой вопрос, да? Очень. Ты поступил какое-то вещество, я скажу, что и придется фасовать и дозировать. Как осуществляется дозирование? добавляем дозирующие вещества. Что вы понимаете под дозирующим веществом? Дозирующие Что вещества. это дозирование вообще? Понятия Кстати, Свет, Свет, мы должны быть. Şahnoz. Первый после Екінші, 13. үшінші, Диплом. төртінші. Первый вопрос, значит, 8. Второй, 17. Третий, 5. Четвертый, значит, общий балл 24. Herkes bir вопрос. Курс выполнится. Еще будет? 24. Плюс блюдо. Какой не так? Вкус? Вкус канала?
Qanday formatsiya? To'rtinchidan olamiz. Keramatli bakın. Olsa. O'zbekiston Respublikasining yigirmanchi yilda 26 maydagi 620 sanat zamonini qaysi o'rtasi etilgan? Sizga so'rab tushunib qo'yay. Qaysi orden? Meditsina aniqlariga siylo rishtachilar qanday? Siyluqqa orden bor. Orden deb so'rab qo'yiblar, siyluq. Orden. So'rovda orden. Qaysi orden? Misol O'zbekiston Respublikasi zamini, Sovet Matematikçiler 670 sanatini, 670 sanat zamini qaysi bor? Jarayonlarda. Meditsina albatta meditsina xizmatkorlari uchun bor. Qaysi? Ati bor. Onu. Zaman vermiyor siz. Answer. Nightingale. Nightingale'in ordeni. Şularımız takdir. Şularımız takdirsanız yok. Nightingale'in ordeni. Bir sıra olmuş. Qanday sizlarda? İlginç bir blok. İlginç blok değil. Üç kunlik yazmasını istedim. Meditsina xizmatkorlari o'zaro qatnashib tushgan. Meditsina xizmatkorlari meditsina talabi sohalari har biri. Ularning kasalligi haqida ma'lumotlar aniq oshkora aytilmagan. Ular Ya, farmatsiya. Farmatsiya. analitik bağlantısı. Karşıma bir altın mı? Это красный диплом. Şaka sevdiğim gibi kasıtları konuşuyorum. Şaka sevdiğim. Ana olanlar kızım. Bunlar ateşini okumak istiyor. Onlar bana motive ediyor. Ateşini ne yapacağım? Ateşini neyse memleketemeyiz. Bizim kafasını yoksa ne olur? Yine anlatılanları ben atlan bilmediğim adamlardan ordunun atlan bilmediğim kamu
Sono analizimiz gerek. Analizimiz. Hani atletizmden takip üstüne analizimiz. Şimdi de ben çıkardım. Ama mesela kimsenin her nesili var mesela. Karışık. Ну, и когда я приеду, я алтернативу. Честно. Приказ. Yok şu an olmaz. Sonra şimdi bir zaman dolaşıyor. Yok konuşuyor. Reaksiyonuz strategiyasınız Cumhurbaşkanı çok istiyorsanız. Daha sonra kanatlaması gerek Afganistan. Gelecek bekler. Şuraya var mı? Çok önemliymiş. Çok önemli. Analik falan. Bilmeyenleri bunlar. Biz de YouTube. Bilmesi bunlar böyle sonuç şunu. Onda bir yere bekliyor. Ceza var. Anlayacağız. Несчастные остановились не забывали. Birinchi nesi? Savolni bağla. Ikkinchi. Avvalni deb qo'ysa, maksimal 20 olib berilgan hech narsa aytmaganligi nol bo'ladi. Ikkinchisi, uchinchi ham bor, to'rtinchi ham bor. Mana Aslında qo'limizni qaysi texnika Birinchi. Buranın bu uzun süre kaldı. Birinchi blok bo'yicha so'rov berdim. Например, дежурный салатом, как и больница дома. Самому молодец. Rosnchilar bu hali. Birinchi blokga so'rovnoma. Birinchi blok O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 7-iyul 2022-yildagi Prezident qarori 3 qarori mazmunlansa. Ne hakkındaki? Bu comeback, altı comeback kararı mı? O'zbekiston Respublikasida 28 qarorni jo'natib beramiz. Екі мың жиырма екі жиырма төртінші жылдарда Қарақалпақстан халқының денсаулығын күшейту бойынша пункттер бар, ол бойынша әр неге халықтың қатламдарына жәрдем көрсетілгенде бағдарлары. Onun için bu cevabımız çok hesabı. Olmadı söylesin. Yıkmışlığımızı. Şpaket patsiyentga tushunib bering. Şpaket patsiyent. Şpaket ham patsiyentmi? Şpaket so'l joyda yengilxonadagi patsiyentga. Qalay qaraydi? Yukini qarasa Qarasamizmi?
ең бірінші шпатер пациентке жақсы нәрсе оның жағдайы күндік жағдайын мысалға алып бару керек. Мысалы өзінің сол жерде медбикелерін тапсырады ғой, мысалы Атым кім қызым? Гүлжан. 5 ең главный принципін айтып, пациент врач қарым-қатынасының ең главный, ең тикарғы айтқан сөзбен біреуді көрсетеміз. Бірақ ең главный 5 тикарғы принципін айтып, қандай қарым-қатынас оның емдегі мысалы диагнозын сыртқы басталады. Врачтың вазифасына кіреді. Врач диантологиясына кіреді. Қарым-қатынас. Хорошо, осы мәселе бойынша врач пациент қарым-қатынас бойынша қандай кітап оқығансыз? Техникумда қандай сабақтан болсын өттіңіз? Енді қамшылап ішінде медициналық процент болуы. Одан басқа общий кітап оқу керек. Кеңейту керек, көзқарас кеңейту керек. Бұл үшінші сұрау. Дезинфекция болады. Үшінші сұрау оқу керек. Дезинфекция болады. Дезинфекция болады. Қандай ұсулар бар дезинфекцияның? Биологиялық сулар бар, сосын физикалық сулар, сосын техникалық сулар. Автоклаваж дезинфекцияда мысалы хлормен дезинфекция. Яғни көрдіңіз бе сіз? Биологиялық өнімдермен. Физикалық қайсысы кіреді? Химиялық мысалы өнімдер болады, хлор. Хлордан басқа қандай дезинфекциялық заттар бересіз? Хлор химиялық. Бұлар бөлініп, хлорды сеуді, хлорға қайнатуды хлорға қайнатуды, натрийді, хлорды сеуді. Механика қайсысы? Механика сеуді. Üç dönüm yaptım, risk ortamı. Risk ortamı. Kings metodu. Evet. Çıkalım. Brexit. Arkadaşlar şey aslında risk var. Как это называется? Отырарымен жазың, өз кішкентай реакцияда бірінші курстардың реакциясы. Onu cevapla. Üçüncü bir beş soru. Tamam. Beş soru. Yekti. Birgeme.
Her türlü Aa. doğru. Dördüncü Çorbanın cümle durumuna takılır. Sen bana aykırı kılıyorsun. Her türlü Almaya yapacağız ya. Ben geleceğim. Kaç sekund cümledi? Demek benim işe sağladı, cevabı sunuyordu, gözünü sıçrayarak gördünüz. Karadan, İkinci savabımızda Uluman Azganez'de 3 bal. Üçüncü savabımızda 5 bal. Üniversitede veriyor. Birinci, dördüncü sınıf. Uluma bağlı 8 bal. Üçüncü 5 bal. Uluma 8. Çok aslında kol oluyor. Bloklarda öldürüldü var. Mesela nasıl? O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolarning din sog'liqni saqlab bo'yicha huquqlari qalay bayon etilgan? Нешінші статья? 40 statsiyada har bir odam people meditsina xizmatining foydalanish huquqini ega deb ko'rsatib bergan 40 statsiyada. Söyleyip vergende. Onda nege hermes people yenildi? People emas, o'zbek ulama Оқып көрдіңіз өзі конституцияны полный. Қашан өзгеріс кіргізді конституцияны? Референдум болды. Қашан болды? 2023 жылдың Бұған саяси байрам болды. Бұрынғы статьясы қандай, қазіргі статьясының маңызы қандай деген сұрақ бойынша. Қарап отырсам бойынша айрықша қандай қосымшалар болды қазір конституцияда. Hem cebirler, жазып жүрдік, айтып жүрдік, бүктер жүрдік, Birinchi so'rov jumladan 40 statsiyasi 48 statiya edi. Tepxona million xizmatga foydalanish mumkinligi. Ikkinchi blok reabilitatsiya degan Qanday tushunib aytib bering, qalay tushunasiz reabilitatsiyani? Qayerda o'qilinadi? Uchinchi blok terapevtikalik hamda terapevtikalik dozaning tarifi qanday? Bunda terapevtikalik hamda dozaning tarifi bo'lganda terapevtlarning kasallikga qo'llanilgan dozalar ma'lum bir miqdordagi dozani tushunmaydi.
Doza deganimizni tushunimiz bor. Doza deb nemiz buni? Ba'zi doza deb aytadi bolalar bir doza, yuqorida boshqa doza, bu nemiz doza? Doza bu miqdor. Ya'ni belgili bir ma'lum bir o'lcham birligi hisobida, ya'ni doza Dozanın anaklaması var mı? Zaten bu yazılı olacak onu. Onu düşünüp bulmayın, yazılı olacak. Onu tutmuşum olacak. Bu kamera reaksiyon 60'a sanırım devam edeceğiz. Aslında hemen yapacağız. Qanday reaksiya beradi o'zi? Жазылған атлар, нелердің атлары қандай? Кислота ма? водород пероксиді, темір сульфат, водород сульфат. Reaksiya qanday reaksiya? Kuramalı reaksiya. Kuramalı reaksiya. Hani o? Yazın. Her şeyi buluyor. Şimdi bir de bakıyorsun. Onu Водород пероксид. peroksit falan yiyebiliyor. Tamam. Темір сульфат. Sulfatta sulfit var. Сульфид esa 3. Gerek sıvı 3. Kullanması iyice konsantrası bulabilir. Темір сульфат. Acı değil, просто sulfit. Ne yapacağız? Devam edeceğiz. Я сейчас сказала. Flor неше валентті flor? Хлор еквивалентный. Дұрыс па? Темір неше валентті? Темір 3 валентный. Тек үшті ятағы бар ма? Şaka ne diyeceksin? Bazı kullanıcılar bir adam oluyor. Видишь, что мне надо в колледже планировать учебу хорошую. Ну, вообще не готова, ничего не знаю. Ne fayda olur mu neredeyse? Ama satılırsa. İyi lan. Bir narsa fayda olur mu? Не было. А ты қандай ол продукцияны? Gaz ажыратушы бұл. Gaz şamını da. Katın bana su verir. Судың формуласы қандай? А соны
Birinchi savol. 2 2 ballmi, 1 mi? 2 ball. 2 ball. Round. Ikkinchi. 0. Uchinchi. 10 klass bizden suv paylaştı. 3-chi necha ball? Shuncha to'liq qilmadi. Qancha bo'lsa 4 3 5 To'rtinchi norozi reaksiya. Sen bağlı Muhtemelen она сесия olsun. Muhalefet eksik olabilir yine var. O kadar da. Понимаете, баллы есть. Ikkinchi savol. Yengil. Diplom, pasport. Keyin 5. Demek pulma ballimiz 10 ball. Istagon gözü, istagon gözü. Har blokda bir savol. Har blokda bir savol. Sizden bir sorun bir yerden çıkayım. Nasıl bir zaman? Эльвира, вот сегодня 2 мальчика прошли, девочка. Они нормально отвечали? 71 балла. Он написал действительно. Без подсказки, да? Ну, молодцы. Молодцы. Да? Молодец. Birinchi savol. 2022 ham 2026 yillarga mo'ljallangan жаңа O'zbekiston rivojlanish strategiyasi qaysi bag'rlarida qanday aytiladi? Ya'ni 2022 ham 2026 yillar oralig'ida strategiyalar bo'lsa, qabul etildi ham yaqin kunda formatsiya to'g'ri ayriqcha aytib o'tadigan bo'lsak, 2023 yildan boshlab formatsiyaga prezidentimiz kuch soldi. Ya'ni bunda formatsiyaga ya'ni qanday жұмыстар olib borilishi kerak? Ya'ni korxonalarimiz So'rovning mazmuni 2022-2026 yillar O'zbekiston rivojlanishi bo'yicha жаңа rivojlanish strategiyasi qabul etildi. So'ng qaysi bag'rlarda sog'liqni saqlav bo'yicha aytilgan? Именно formatsiyani so'rayotgan informatsiyadan ishga kirib ketadi tursiz. Biroq именно sog'liqni saqlav bo'yicha общий aytganda siz qaysi bag'rlarda? Birinchi necha daldari bor, ikkinchi so'ng qaysini densoqlik haqida gapirasiz? O'qib ko'rdingizmi strategiyasini? strategiyasini formatsiya Formatsiya to'g'risida жоқ konuşmayın. Общий. O'zbekiston bo'yicha umuman ауыл xo'jaligi hamma narsa bor. Именно densoqlik bo'yicha so'rayapmiz. Yaxshi formatsiyaga amalga oshirsa qayerda? O'zbek bir maqsad ko'rsatilgan formatsiyada. Formatsiyaga ya'ni xalqni safali zatlanmagan, avtonom holatlanmagan ta'minlash, ya'ni xalqqa ajratiladigan ақшаны ендігі жағында 3 есеге көбейту. Hamda ішкі базардың Uzatlardan hammasi o strategiyada yozilgan. Formatsiya bag'rlarida sizning nengizda mahalliy tarmoqlarning negisini 80% ko'tarib degan masala yozilgan bo'lgan formatsiya. Qolgan joylarda общий 25-chi maqsaddan boshlab 65-chi maqsadga densoqlik bo'yicha maqsadlar keltirilgan. Ne общий положение degan so'raganlar siz yaxshi formatsiya emas, biroq xato aytdingiz. Ikkinchi savol. Xarakter degan Aniqlanmasa aytdim. xarakter suyulsin Yo'q. Odamga байланысты. xarakter insonning mas'uliyatiga байланысты. Yo'q, aniqlanmasa xarakter dedim. Aniqlanmasa bor. Xarakter bo'yicha qanday kitob o'qidingiz?
Buni qayta еще savol bering buyurdi. Temperamentning xarakteri qanday farqi bor? Temperament Degan o'zi. temperament bu odamlarni psixologiyalik so'rovlar orqali aytiliyor. Ya'ni uni turga bo'linadi. Sanguinik, flegmatik, xolerik hamda melanxolik. Xarakterning farqi qanday bo'lganidan farqi qanday farqi bor? Farqi bormi? Temperamentning farqi bormi? İki konusunda. Karakterin temperament. Qat'iy shu. Xarakteri tuğmamay bo'lsa arttırılmalı. Karakter tümü. Qizlarda temperament tug'ma bo'ladi. Temperament hech qachon o'zgarmaydi. Mavjud. Xarakteri o'zgaradi. O'zining bo'lmagan Qat'iy. Может, это понятие есть. Üçüncü soru. Nakadnoza obyektlerini sanatları. Фармакогнозия дегенimiz Nakadnoza obyektlerini almak olup, farmakonları lokusa incelemesi gerekiyor. Yani derli turalı ürün. nima deyishyapti? Siz sorularda qaysi o'zini ko'z oldingizga keltirsa, qaysi Farmakonozin obyektleri yani bu anda bir derli gözünü alatma olsa onun qaysi bölümleri derli sifatında kullanılır. Yani ularning kamera, hava, gülü, meyvesi, çaprağı, sulardan faydalanılır. qaysi organda o'ziga ya'ni pastga tushib kimyoviy tarkib moddalarni aniqlovchi masalan o'ylatamizmi o'sha tamom bo'lgan Tamam. yolg'on tarkib tasdiq tamom Sebebi onun tamamında glikozidatlar saqlaşı elementler ko'p. Хорошо, ладно, to'rtinchi so'rov o'tdik. Reaksiyani yozib berib, bu qanday reaksiya? Men aslida ne bo'ladi? Uni atini. Familiyani chiqarsin. Qaysi texnikamiz? Noxga tajriba Nox. O'zingiz qayerda yashaysiz? Kiyida. Киеве. Ну, понятие есть какое-то. Поэтому шалом земли. Reaksiya qanday? Kalsiy xlorlar, ammiakdir. Sonda ne bo'ladi? Цикл Крепса qanday bilasan? Onu özüne şunu
Özüm düşünmedim. Özüm düşünmedim. Химиядан қандай кітап оқыдыңыз? Оны тек химиядан өте соған? Вексел учитель. Учитель вексел. Қандай? Оны шылықтан өте ғой? Мектептен көрдіңіз бе? Kültürler. Химиядан сабақ айтасың. Ана айтасың. Одан да тартайын деп кітап айтасың. Не пайдалы болса, Takım soru bütün işte bu. Özüm hatta informasiya tutulmadı. Очень помочь мне. Как мне? Onu yürüyecek. Kültürler kanıtlandı. Kandı. Kanıtlandı. Evet. Технологиялары, барлық технологияның технологиясы. Değerli sorun değil. Kandı değerli türleriyiz. Барлық түрлері өз күшті қорғау бөлімінде қатты сүйек жұмсап төгеді, тәрбиелік бөлімінде. Şimdi biraz biraz разобраться нужно. Сүйек дәрілері не? Сүйек дәрілері бұлар сүйек ертілер, суспензиялар, эмульсиялар кіреді, настойкалар кіреді, яғни спиртлер кіреді, сүйек дәрілері кіреді, қапитал түрлеріне таблетка, порошок, гаражы, гранула, капсула. Kalori oluşu. Nesi var efendim? Жаңағы көбірек оқу керек. Может быть, как-то условно вам ставить, потому что кей-кейден кадр береді, андай кадр жоқ. Посмотрите. Вот. Вот это нужно. Соятта тұрасыз ба, бірақ көшіп келесіз? Сол келеді тұрмын. Жерде тұрасың ба, қатамыз? Нет, келеді, не қатынап болғаным. Они химиядан түнейсіз, химиядан өтпедіңіз бе? Реакциясы бар ма? Дұрыс емес, конечно. Оны жасама. Білместен істеп қаламын. Жарқын. Грубая ошибка емес, более-менее болады. Болады, ертең баланс көріп Az тұрады. Солай емес. Мен қазір айтады балам жайласын. Мен саған азалды жәрдем берді себебі кегейді түсініңіз бар екен. Түсініңіздер. Benim birinci 8 kurs. İkinci 14, 15, 30. Bunu общий olur. Onu bana 67 yapmış ya.
Maksimal doktor 40 yıl, 40 gün oldu. Ama Anam aşıklanlar biraz жатмый. Bütün bunu büyük aşıklanır yok. Жақсы құттықтап енді оқитын қыздар да бар. Бұларға жақсы білім берсе, мұғалім болса, бұл оқитын қыздар. Кірген оқуға. Айтпақсың, яшылы. Последний қыз барыпты. Последний қыз неге барлығын жақсылап болып кетті ме? 8 адам болмаған қыз қалады. Хорошо. Спасибо, во-первых. Кел. Паспортымды ал. Осындай қыздар бар ма еді? Барлығы қойын ғой деп там шанс бермеді. Несі фармакологияға білімі нормально. Реакцияны жазғаны 80% нормально. Нормально. 129. Нулевой мастер. Баяғыларда думан жататын бұл жерде, қаресімшілер. Жанымда мазима, жерде думан жататын бұл жылап. Фамилия біледі? Мадинбаева Гүлжайна. Мадинбаева. Өзбекстан Республикасы дәрі-дәрмектері һәм фармацевтика іскерлік турысындағы заңда келтірілген тикарға түсініктер хақында айтылды. Фармация жергілікті халықты фармация өнімдерімен тәмінлеу, қауіпсіз фармация өнімдерімен тәмінлеу һәмде оларды технология һәм инновациялық жетістіктерге ерісу, істеп шығаруды натурал көлемді 80%-ге асыру һәмде ішкі базарды және де істеп шығаруды үш есеге көбейту хақында айтылды. Қандай түсініктер бар? Рецепт деген дегендер бар. Рецепт дегеніміз шпагеттің жаңағы дәріханаға жазба юридик құжет болып саналады. Жазба көрсетпесі болып саналады. Рецепт аквая һәм құрамалы бір мәртебе толық бөлінеді. Қандай түсініктер бар сұрап жатқанда, дәрі препаратлары деген неше түрлі? Дәрі препаратлары деген түсініктер бар ма? Жүгірді қарарда, заңда. Итанцик шахс типі шахс типіне сипаттама береді. Рецептің цикары бөлімдерін айтады. Рецепт латынша тілден алынған болып, үшінші блок. Рецепт латынша рецепт сөзінен алынған болып, аламан деген мәністі білдіреді, ол цикардан рецепт. Қалдың жазып берсін, ондан Біздің де сұрау және бар. рецепт бұл. Рецепт деген жазып берсін. Рецепттің құрамын айтып, бөлімдері. Sen sözün özü yok, böyle söz yok. Жаз, это все бумеранг, теперь жаз. Қандай бір рецепт жасайтын дәрігер. Бөлімге бөліп бересің. Sudan Содан Жаз, это түсінбейді. Мынандай бөлім, неден бар, қандай бөлімдерінен бар.
Жазықта қанша болсаң көрсет бересің, жазған көрсет, кейін бөлмені алып бересің. Болды ма? Әзір. Şekilde bir Россияда болсын. Шетелде жүргеніміз. Рецепт керек. Ауырып температура болса, врачқа барып жазған дұрыс па? Мұратқа беріп. Рецепт Mına жерде аламан, дайсигна беремін. қайсы тур? Yok sen Екіншісі дұрыс. Екіншісіне формасы бар, аты бар, дозировкасы несі жоқ па? Концентраты. Ya sen dұрыс емес бұл, давай. Неше бөлімге бөлінеді, айтты. Бар жазған дұрыс емес. Процентный концентрациясы болу керек. Неше процентке деген. И неше милли бересің. 1 литр бересің бе, 5 милли бересің, 1 милли бересің. Көрсетілмей береді. Практикада сондай болды, ана эуфилин 2-4 шығарды, чревоток басады. И 2-4 шығады. Медицинада ашасыз, чревоток тамыры. Рецепт дегеніміз жаңағы шпагетти ретінде дәріханаға берілген оның хужеби сатанады, жазба хужеби сатанады. Bunu перевод қандай, осы не білдіреді? Рецепт сөзінен алынған болып, аламан деген мағынасы беріледі. Рецепт деген шпагердің алмасы келесі. Жазба, müracaatımızı. Recept деген сөз не мағынада? Рецепт сөзінен, латынша рецепт сөзінен алынған болып. Закон. Бер. Шпагердің алмасы деген müracaat етеді. Рецепт деген сөз не мағынада? Формация шпагер не деп атады? Дәрі беріп сөздерді береді. Рецепт. Значит, білмесе даже, значит, бөлімдерін білмесе, жазған дұрыс емес, екінші. Реакцияны жазып. Фамилияны шығарған жоқ барса, написын давам етіп, бұл не реакция, есінде не болады, соны айтып береді. Не пайда болады? Алу деген сөз. Так, сөз. Соны так, берген. Дайыр. Выдать. Буксуировать, где-то, приказ. Фамилияны жазып. Только земля конференция, сама конференция, если бахаса надо экспрессия. Это бірінші сұрау қандай баха бересіз? Бес па? Нақа фамилияны жазып. Екінші. Екіншісін бөлінеді. Үшінші. Бес. Біріншісінен бес па, екіншісінен нөл, үшіншісі бес па, төрт. Bununla bağlı. Ровно вообще. Все, Галенский купил проклят. Нет, это последний был, да? Анализ
azima, masalan anatomiyada